Salam sejahtera, saya Zulfitri Yusof bersama dengan anda dalam Buletin Awani Khas. Kami bersiaran langsung dari Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019. Sidang Kemuncak yang menghimpunkan pemimpin-pemimpin Islam, tokoh-tokoh pemikir untuk bercerita dan juga bersama-sama mencari penyelesaian, mencari penyatuan untuk membincangkan dan juga sama-sama berdialog isu-isu yang dihadapi oleh umat Islam di seluruh dunia. Tidak terhad dalam konteks negara-negara Islam semata-mata, tetapi umat Islam, ummah dan secara keseluruhannya. Kami di esok awal ini akan membawakan ucapan pembukaan dan juga ucapan laluan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad selaku pengerusi KL Summit 2019. Tetapi hari ini juga kita akan menyaksikan juga titah perasmian diraja oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah. Itu kami akan bawakan secara langsung sebentar lagi. Tapi apa yang lebih penting juga, inilah juga pagi ini kami akan bawakan kepada anda ucapan oleh ketua-ketua negara yang terdiri daripada Emir Qatar, Presiden Iran, termasuk juga Perdana Menteri sendiri dan juga Presiden Turki. Itu akan kami bawakan secara langsung kepada anda di 501 Awani dan juga di astroawani.com dan di live TV kami. Anda juga boleh mengikuti kami di platform media sosial kami. Tapi kami membuka perbincangan dan juga pradiskusi KL Summit 2019 ini kerana saya akan mengalu-alukan kedatangan dan juga kesudian Datuk Dr Muhammad Dahar Abu Bakar, merupakan ahli lembaga penasihat KL Summit 2019. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dalam diskusi Buletin Awani Khas pada pagi ini. Mungkin kita mulakan dengan perkara lebih asas. Kita bercerita mengenai penyatuan ummah, membincangkan isu-isu umat Islam dalam konteks hari ini, dan juga kita perlu mengingatkan juga masyarakat Islam dan juga masyarakat global secara keseluruhannya bahawa ada zaman kegemilangan Islam yang perlu diraihkan. Akan tetapi itu bukan satu jalan yang mudah dalam skop dan juga perspektif pada hari ini. Di mana kita meletakkan KL Summit penganjurannya itu? Ini adalah mukadimahnya dan sebagainya. Datuk, kalau dapat dijelaskan. Saya terima kasih di atas jemputan pagi ini. Satu sidang kemuncak yang cukup hebat dan cukup mempersonakan dalam konteks negara umat Islam pada hari ini. Jadi sidang kemuncak Kuala Lumpur ini satu perkara yang tepat masanya untuk mengapungkan di persada utama bagaimana kita melihat isu-isu yang sedang berhadapan dengan masyarakat Islam. Di dunia Islam juga bukan dunia Islam. Islam itu satu perkara yang melintasi sempadan dan geografi. Soal penyatuan, soal yang selalu kita sebut-sebutkan. Bagi saya secara peribadi mungkin kita mau melihat KL Summit ini merupakan satu pentas untuk mengupayakan masyarakat Islam. Jadi banyak tema-tema yang akan dibincangkan, didiskusikan, dan tema untuk memberikan empowerment. Sebab penyatuan tanpa empowerment tidak akan ke mana. Jadi empowerment memerlukan pendidikan, memerlukan perancangan food security, mungkin pertahanan, mungkin zaman teknologi baru dan sebagainya. Jadi KL Summit akan melihat isu yang lebih kritikal, yang lebih signifikan untuk menyatukan umat Islam through empowerment, through bagaimana memberikan keupayaan kepada setiap rakyat umat Islam dan juga bagaimana mereka berinteraksi dengan negara dan juga dunia secara keseluruhannya. Jadi kualiti dan skill untuk berinteraksi itu adalah perkara yang KL Summit atau Kemuncak Kuala Lumpur insya-Allah boleh dengan inspirasi daripada pemimpin negara, daripada beberapa negara untuk memberikan satu hala tuju, satu naratif baru. Dan ini merupakan permulaan yang cukup besar kepada umat Islam dalam konteks Kurun 21 ini. Datuk menyebut mengenai permulaan, tetapi apa yang berlegar dalam fikiran masyarakat atau mereka yang menonton hari ini, rakyat Malaysia sendiri juga mungkin berbeza-beza apabila kita bercerita mengenai konteks penyatuan dunia Islam itu sendiri. Akan tetapi dalam niat dan juga dalam objektif penganjuran, permulaan itu adalah sesuatu yang diperlukan. Pemahaman kepada permulaan itu. Kenapa, Datuk? Kerana hari ini ianya dunia cukup kompleks. Masyarakat Islam juga cukup kompleks. Perbincangan tidak boleh dilakukan dalam bubble ataupun gelembung terasing. Memang permulaan satu perkara yang berlaku dalam semua reformasi, transformasi dan juga revolusi dunia pada hari ini. Semua perkara yang besar dan signifikan memerlukan permulaan yang tepat dan betul dan juga berani. Kita perlu kepada keberanian dan juga kebijaksanaan zaman. Zaman itu
memerlukan permulaan yang sama dan sewaktu dengan zaman tersebut. Jadi KL Summit merupakan satu permulaan keberanian dan kebijaksanaan zamannya. Setiap zaman ada keberanian, ada dia punya skill, ada dia punya keupayaan. Pada hari ini ialah zaman kita zaman engagement, zaman maklumat yang berselerak, zaman tidak ada lagi if you like sempadan yang menyekat ilmu dan pengetahuan. Ini merupakan satu cabaran baru dan permulaan ini satu perkara yang mesti mantap, kukuh walaupun ada banyak cabarannya. Pastinya permulaan satu perkara yang paling sukar. Tetapi bila permulaan itu sudah dapat diletakkan di dasar dan juga di paksi yang sebenar, dia akan merupakan katalis. Dia akan menjana satu gelombang baru dalam pemikiran ramai orang Islam. Mungkin hari ini atau dalam seminar kita ini, kita kena kurangkan penglihatan ataupun perbincangan kepada isu-isu tempatan. Buat 2 hari ini kita boleh 3 hari ini kita nak melihat isu-isu yang berbentuk global, bentuk universal yang ada implikasi kepada tempatan dan bukan sebaliknya. Datuk, hari ini kita tidak nafikan bahawa kita terdedah dengan maklumat. Akan tetapi kita tidak nafikan bahawa kita juga berada dalam bubble maklumat itu. Kita selektif mungkin. Kita memahami adanya isu Uyghur. Kita memahami betapa panjangnya kita meneliti isu yang berlaku di Palestin. Tetapi kita tidak boleh sampingkan juga dengan apa yang berlaku di Yaman. Di Syria juga perkara yang sama. Malah dalam konteks dalam umat Islam, Rohingya juga perlu diangkat. Betul. Jadi bagaimana sebenarnya inilah kita perlu berdialog. Kerana keberanian pada zaman dahulu mungkin diterjemahkan dengan perang dan sebagainya. Tetapi keberanian yang perlu ada hari ini perlu diadakan dalam konteks yang berbeza. Saya sebut tadi bahawa setiap zaman memerlukan keberanian dan kebijaksanaannya. Itu perkara yang mungkin KL Summit ini boleh menengahkan kepada isu bagaimana kita berani menengahkan isu-isu Rohingya, Palestin, Yaman, Syria dan sebagainya. Dan juga kebijaksanaan kita di samping keberanian meletakkan solusi-solusi tertentu, hubungan yang tertentu dan juga satu gerak kerja yang tertentu. Sudah pasti masyarakat Islam satu dunia mengharapkan daripada KL Summit ini, kalau tidak banyak pun solusinya, berapa solusi yang boleh kita mencetuskan satu cetusan gelombang baru untuk menyelesaikan isu anak-anak di Yaman yang tidak ada makanan yang cukup, air yang bersih dan sebagainya. Di Syria bagaimana untuk rekonstruk balik negara yang sudah hancur daripada peperangan dari segi bantuan untuk kesihatan, mungkin hospital, universiti sebagai basis perumahan, kesihatan dan juga pendidikan. Yang lain itu kita boleh ketepikan dahulu, tapi ini perkara yang untuk rekonstruk, untuk membina semula sebuah negara yang sudah dilanda peperangan. Jadi perlu kepada pendekatan yang kita harap cukup beranilah. Kita kalau pendekatan yang biasa-biasa tidak boleh mengubah dunia. To change the world, we have to be courageous enough. We have to be able to kita boleh meletakkan satu solusi yang benar-benar berani dan cekal dan boleh membuka sumbatan-sumbatan yang ada dalam kehidupan dunia pada hari ini. Keberanian dan juga kecekalan itu perlu disertakan dengan kecerdikan yang luar biasa juga. Kebijaksanaan. Sebab itu kita perlu kepada pendataan. Kita hari ini bercakap dalam tema hari ini pun pendataan merupakan perkara penting. Sebab masyarakat kita yang sudah berbagai-bagai profilingnya. Ada yang miskin, ada yang sederhana, ada yang kaya, ada sumber yang berbagai-bagai, ada ilmu yang berbagai-bagai, kemahiran yang berbagai-bagai. Bagaimana kita meletakkan semua dalam satu pendataan yang tersusun, yang sistematik, holistik, yang boleh diguna pakai untuk meletakkan solusi. Dan kita tidak ada pilihan melainkan menggunakan data yang ada ini untuk satu pendekatan yang baru menyelesaikan setiap jenis masalah, bermula dengan pendataan yang betul dan tepat. Mungkin Datuk, persepsi adalah perkara yang paling penting ataupun perkara yang mendominasi sekali pemikiran pada hari ini, baik dalam konteks tempatan maupun di peringkat global. Kalau kita mulakan dengan persepsi yang paling mudah, penganjuran KL Summit ini juga mungkin masing-masing akan ada persepsi-persepsi dan juga konotasi yang tertentu. Akan tetapi sebenarnya asas dan juga niat yang sebenar itu perlu dijelaskan dan juga diutamakan. Bagaimana Datuk melihat? Kerana kalau kita melihat kepada apa yang dibualkan, apa yang dilaporkan juga, kadang-kala tidak menjelaskan idea sebenar KL Summit 2019 ini. Setiap permulaan memerlukan satu keberanian juga. Dan penganjuran sidang kemuncak Kuala Lumpur atau KL Summit ada satu cetusan keberanian bagaimana menjadikan satu platform yang baru
untuk membuat naratif yang baru. Dan itu akan mengundang banyak persepsi. Ada yang positif, ada yang negatif. Itu perkara biasa. Dalam banyak permulaan-permulaan yang baik atas dunia ini, semuanya akan berhadapan dengan persepsi yang tertentu. Yang menolak dan menjadi cabaran pertama. Ya, yang menolak itu yang menarik. Itu biasa dalam masyarakat. Yang penting adalah KL Summit ini merupakan satu cetusan yang akan berterusan dan pastikan bahawa kita meraihkan dan menyantuni segala persepsi yang ada dengan kadar yang berpatutan with the proper dose sahaja. Kerana persepsi itu satu perkara yang biasa dalam masyarakat. Kita tidak boleh berhadapan dengan persepsi, tetapi kita terjemahkan persepsi kepada fakta, tindakan dan blueprint yang jelas. Jadi itulah masyarakat mengharapkan persepsi itu biasa akan berlaku tapi tidak selama-lamanya. Yang akan kekal adalah blueprint yang kekal, yang jelas, yang kekal, dan mudah-mudahan kebanyakan negara Islam akan, walaupun mereka tidak hadir hari ini, mereka akan bersama dalam melaksanakan blueprint yang paling signifikan. Kita melupakan isu tempatan sementara, kita melihat isu universal. Bagaimana menghadapi Islamophobia. Merupakan satu naratif yang jelas. Itu yang sepunya dimiliki oleh semua negara Islam. Tidak ada hak punyanya, ada milik negara kita, negara Islam, untuk sama-sama mendengarkan isu Islamophobia yang merupakan satu penyakit baru dunia moden hari ini. Datuk, kalau kita bercerita mengenai diskusi, dialog yang berkaitan dengan umat Islam, masyarakat Islam, kita akan bercerita dengan masalah dan juga konflik yang tiada kesudahannya. Tetapi kalau kita kaitkan dengan kegemilangan dunia Islam, ilmu itulah yang menjadikan Islam itu sangat hebat. Dan dalam aspek itu juga, kita tidak kurang juga dengan intelektualnya, dengan potensinya, dengan kuasanya, walaupun persepsi itu mungkin kononnya tidak dari dunia Islam. Kita bercerita mengenai masalah ataupun kita mencerita potensi ekonomi di masa depan. Keuangan Islam contohnya. Kita bercerita juga bagaimana dengan ilmu-ilmuan dan sebagainya. Mungkin itu satu perkara yang kita perlu lihat dan juga perlu dicanai sama arasnya dengan perbincangan konflik-konflik juga, Datuk. Tidak ada pilihan lain. Pendekatan keilmuan, kesarjanaan, intelektualisme ini satu pendekatan Islam yang asal. Sebab ini merupakan tamadun yang dibawa oleh agama kita, iaitu tamadun keilmuan, kesarjanaan, membebaskan manusia daripada kejahilan, pemikiran yang sempit, membawa teknologi dan sebagainya. Malah satu buku yang menarik iaitu 1001 Invention, ditulis oleh Dr. Salim Hassan, seorang tokoh ilmuwan yang berada di United Kingdom, yang menjelaskan kepada masyarakat barat bahawa segala jenis inovasi ataupun ciptaan baru ada originnya, ada asalnya daripada yang 1000 ini, dalam bidang kejuruteraan, bidang solar, bidang kriptografi, bidang of course perubatan paling terkenal, falsafah dan sebagainya. Jadi masalah kita hari ini dengan izin adalah kita selalu terperangkap dengan legasi. Kita bernostalgia too much. Kita terlalu banyak dengan legasi. Bagi saya legasi sumber semangat, tapi tidak boleh kita terperangkap dan berada dalam penjara legasi. Sebab itu dalam KL Summit kita tidak mahu, dan Yang Berhormat Perdana Menteri pun mengatakan kita tidak mahu terikat sangat dengan legasi. Ia merupakan satu pencapaian zaman dahulu. We have to create our own legacy. Our own narrative, our own penampilan, idea, penerakan idea baru dan sebagainya. Itu satu cabaran yang cukup bernas, yang merupakan, kalau ulama kita yang dulu hidup sekarang pun, mereka tidak mahu terikat dengan bidang yang dahulu. Mereka mahu menjadi pencipta zaman sekarang. Ke depan. Ya, betul, tidak sesuai untuk membawa alat yang zaman dulu dengan zaman sekarang, cara fikir baru, cara landscape dan sebagainya. Dan berdasarkan pendataan yang baru, GDP kita, inflation kita yang mungkin tak ada zaman dulu. GDP, employment bukan satu isu yang penting kerana keperluan ada terhad. Hari ini competitionnya ataupun persaingannya kena ada polisi penciptaan pekerjaan yang berbentuk konvensional atau yang tidak konvensional. Kesejahteraan hidup itu secara keseluruhan. Betul. Kepada pesara, kepada ibu tunggal, kepada anak muda, kepada mereka yang gagal pepesaan, semuanya perlu diberikan pengupayaan pekerjaan. Bagaimana kita bincangkan isu pekerjaan di zaman moden hari ini dengan golongan milenial hari ini yang sudah tidak mahu bekerja secara tetap dan secara profesional. Mereka mahu bekerja sendiri, mereka mahu meningkatkan ilmu mereka dan move on daripada satu kerja. Kita kena meletakkan perkara yang penting untuk menangani isu-isu keperluan semasa. Keberanian dan kebijakan semasa itu penting dalam segala aspek.
Itu sebab saya rasa moleknya permulaan KL Summit ini dimulakan dengan KL Youth Summit juga. Betul. Selama 2 hari sebelum ini kita melihat bahawa anak-anak muda dari 52 buah negara berdialog sesama sendiri, berceritakan masalah dan sebagainya, menceritakan idea-idea baru. Dalam aspek ini mungkin Datuk melihat bahawa ramai yang akan skeptikal, termasuk umat Islam sendiri skeptikal apabila kita bercerita perkara-perkara yang kita bualkan pada hari ini atau pagi ini. Akan tapi golongan muda mungkin ada sisi dan juga perspektif yang berbeza, Datuk. Itu betul, dan kita tanya kepada pihak penganjur youth muda yang telah melakukan 2 hari seminar sebelum ini. Ini merupakan satu permulaan yang cukup berbisa, yang cukup mujarab untuk meletakkan mereka sebagai pewaris kepada melihat isu-isu yang masa hadapan. Golongan muda ini golongan yang akan dominan masyarakat negara dunia pun. Hampir 50% 2030 adalah mereka yang remaja. For the first time ever, belia. Jadi kita kena melihat bahawa mereka lah pencorak bentuk ekonomi, dan mungkin mereka boleh dengan izin lebih bijak daripada generasi sekarang untuk melihat engagement, sebab mereka dilatih dengan engagement daripada awal lagi. Mungkin zaman kita yang agak berusia ini, engagement merupakan satu jurisprudens yang baru, ilmu yang baru, skill yang baru. Kita zaman dulu kita lebih suka disengagement. Jadi kita perlu melihat bagaimana engagement itu merupakan satu perkara yang sesuai dengan masyarakat Islam di masa hadapan, dan pemuda ada harapan. Saya nak bersama dengan seorang lagi pemuda juga yang menjadi harapan kami juga di esok awal ni. Beliau mengikuti KL Youth Summit selama 2 hari. Semalam, iaitu Haris Ashraf Hasnan yang kini sudah pun bersedia. Saya difahamkan beliau berada di luar foyer plenary hall di KLCC ini untuk mengikuti dan juga melihat sendiri titah perasmian, ucapan dan juga apa yang bakal dibahaskan oleh ketua-ketua negara yang menghadiri KL Summit 2019 ini. Haris, kalau dapat dikongsikan bersama dengan saya, apa yang perkembangan terbaru yang kita dapat daripada di luar plenary hall, dan juga mungkin sedikit sebanyak apa yang kita dapat jangkakan perjalanan KL Summit untuk hari ini. Mungkin Haris juga dapat berkongsikan pengalaman dan juga pemerhatian sepanjang KL Youth Summit juga berlangsung selama 2 hari ini. Haris, kita teruskan bersama dengan Haris. Baik, terima kasih Zul, dan pastinya beberapa pemimpin dunia telah pun mula tiba memasuki ke Dewan Plenary Pusat Konvensyen Kuala Lumpur ini bagi mengikuti dan juga menyampaikan amanat masing-masing, termasuklah apa yang kita nantikan adalah titah diraja oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong al-sultan Abdullah Riayatuddin al-Mustafa Billah Shah, dan di mana pastinya kalau kita nak bercakap dengan berkenaan dengan beberapa pemimpin yang hadir, termasuklah pengalaman saya sendiri menyertai Youth KL Summit pada Selasa lalu. Pastinya saya juga berkesempatan sebentar tadi berbual bersama dengan rakan-rakan, termasuklah para delegasi Youth Summit sendiri, yang berkongsikan ataupun melihat bagaimana aspirasi mereka di peringkat ataupun walaupun Youth Summit merupakan antara sideline program ataupun program sampingan daripada sidang kemuncak Kuala Lumpur ini, mereka amat mengharapkan supaya resolusi dan juga termasuklah berkenaan dengan aspirasi mereka sendiri dapat disuarakan, dapat disampaikan kepada peringkat yang lebih tinggi. Pada masa sama, bagaimana seperti tetamu jemputan kita Datuk Daud sendiri menyebut berkenaan dengan dari segi bagaimana selepas ini dari segi engagement, peranan platform antarabangsa memainkan peranan yang cukup besar dalam mewujudkan jaringan di antara negara-negara yang mempunyai kepentingan bersama. Dalam konteks ini, bagaimana kita melihat sebuah ataupun penyatuan negara-negara Islam yang mempunyai isu-isu yang mungkin hampir sama ataupun mungkin isu yang berbeza, tetapi pendekatannya mungkin boleh dilaksanakan secara bersama, dan itulah yang mereka mencari solusi hadir di tengah kota raya Kuala Lumpur ini.
mendapatkan pandangan para intelektual dan pastinya kalau kita nak bandingkan ke antara Malaysia dan juga mungkin negara-negara teluk mungkin di sebelah Arab seperti di Syria dan juga bagaimana nasib yang anda dialami oleh etnik Rohingya sebagai contoh mungkin cukup berbeza, tetapi tempiasnya cukup dirasai oleh Malaysia sendiri. Bagaimana pelarian etnik Rohingya itu datang ke Malaysia, bagaimana Malaysia berdepan dengan isu pelarian dan juga bagaimana kita ingin memastikan bahawa kelangsungan hidup mereka ini dapat diteruskan bukan sahaja di Malaysia tetapi mereka boleh pulang ke negara asal, meneruskan kehidupan mereka dengan menambah kualiti hidup yang lebih baik, menerusi semangat aspirasi golongan muda mereka sendiri yang turut sama hadir pada Youth Summit, Youth KL Summit ini. Dan antara perkara lain lagi yang boleh saya kongsikan termasuklah berkenaan dengan dari segi kluster, bagaimana peranan-peranan lain kalau kita nak bercakap berkenaan dengan kluster ini dari sudut IR, cabaran revolusi industri 4.0, bagaimana dengan isu-isu dari segi pembangunan belia itu sendiri. Pada masa sama kita ingin melihat juga pelbagai isu yang merentas sektor pendidikan, food security dan banyak lagi perkara-perkara yang mendominasi, yang menjadi pertanyaan, persoalan di antara para delegasi yang hadir. Bukan sahaja mengemukakan permasalahan tetapi bersama-sama mencari penyelesaian dalam isu-isu semasa ini. Dan pastinya pada ketika ini para pemimpin mula memasuki Dewan Plenary ini di mana program secara akan bermula secara rasminya sekitar jam 10 pagi nanti Zulfitri. Okey, terima kasih Haris Ashraf kerana bersiaran dari luar di foyer plenary hall tadi. Terima kasih Haris. Kami akan bawakan perkembangan terkini dari masa ke masa apa yang sedang berlangsung di plenary hall kerana kita akan mengikuti titah diraja dan juga ucapan daripada pemimpin negara khususnya oleh Tun Dr Mahathir Mohamad sendiri, Presiden Turki, Presiden Iran dan juga Emir Qatar. Sebentar saja lagi akan kami bawakan. Tapi kita berhenti rehat seketika dahulu. Saya akan bersama dengan Datuk selepas ini untuk teruskan perbincangan. Kita berhenti dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum, kita bertemu lagi dalam Buletin Awani Khas. Ini adalah secara langsung kami bawakan dari Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 langsung dari Kuala Lumpur Convention Centre KLCC. Sebentar lagi kami bakal membawakan kepada anda secara langsung persidangan ini, perasmian persidangan Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 ini dan mengikuti ucap tama oleh pemimpin-pemimpin negara yang menghadiri KL Summit 2019. Saya masih lagi bersama dengan Datuk. Kita membincangkan mengenai bagaimana kita membina naratif baru. Kita membincangkan bagaimana isu-isu negara-negara Islam. Tadi kita bercerita mengenai orang muda dan sebagainya. Akan tetapi untuk engagement, untuk dialog dan sebagainya, itu macam Datuk katakan tadi seolah-olah mudah untuk dilakukan. Tetapi setiap negara Islam, konteks dalam dunia hari ini, ianya begitu rumit sekali, Datuk. Jadi secara diplomasi, secara cara baik dan sebagainya, ia perlu dilakukan dengan kebijaksanaannya. Keberanian itu mungkin ada, tetapi yang kurang je dalam aspek hari ini ialah kebijaksanaan itu. Bagaimana Datuk melihat bahawa ini permulaan yang baik kita merintis ke arah itu dan semua pihak akan merasakan bahawa berlapang dada untuk sama-sama mengikuti dan juga menyertai perbincangan dan juga diskusi dialog seperti ini, Datuk? Kehebatan Sidang Kemuncak Kuala Lumpur ini penting kerana ia dapat menentukan apakah isu yang paling dominan dalam masyarakat dan juga ummah Islam. Yang keduanya akan melihat sentimen ataupun persepsi yang berlaku dalam masyarakat secara keseluruhannya. Yang ketiga, ia dapat membawa satu anggapan awal ataupun presumption yang awal, apakah strategi yang paling mampan dan ampuh dalam kita meletakkan isu-isu yang kita bincang tadi. Sebab itu KL Summit merupakan satu seminar, satu sidang yang penting kerana
dia menggabungkan dan meletakkan satu himpunan yang cukup pelbagai variasi di kalangan mereka datang ini, satu daripada negara Islam, bukan Islam, daripada pemimpin negara, daripada pemimpin masyarakat, pelbagai-bagai pemikiran dalam masyarakat. Jadi ini merupakan satu cetusan yang jarang berlaku dalam, sebab tempat-tempat lain sebenarnya mungkin satu aliran, mungkin dua aliran semata-mata. Dalam hari kelompok ini, yang sama sahaja. Mungkin. Tapi hari ini bentuk yang kerajaan, bukan kerajaan, NGO dan sebagainya. Ini merupakan satu saya positif bahawa Islamic boleh paling kurang memahami inspirasi masing-masing dan apakah masalah yang kita hadapi sekarang, dan paling kurang mesti ada 2-3 solusi yang boleh kita apungkan, kita persadarkan untuk kita mengambil task force, membuat task force untuk membentuk jaringan kebijaksanaan antara negara Islam ataupun kebanyakan negara Islam, if you like, dalam konteks maju Datuk, ke hadapan. mungkin kita melihat kepada highlight ataupun tumpuan utama ialah kehadiran pemimpin-pemimpin ketua negara di KL Summit. Tetapi dalam aspek yang lain juga, mungkin masyarakat perlu memahami inilah juga platform yang menghimpunkan cendekiawan, ilmuwan, aktivis dan sebagainya dalam satu platform yang jarang berlaku. Islam dan juga bukan Islam. Jadi dalam konteks dunia hari ini, kadang-kala kita terlampau mendesak dan juga terlampau tertumpu apa yang dibicarakan oleh tokoh-tokoh negara, tokoh-tokoh politik. Walhal kadang-kala solusi itu datang daripada masyarakat sivil secara keseluruhan. Betul. Bagaimana itu sebenarnya perlu jadikan fokus dan juga highlight, Saya Datuk? rasa itulah highlight yang patut kita apungkan, kerana pemimpin politik mereka punya peranan mereka masing-masing dan sekolah pemikiran mereka masing-masing, sedangkan tokoh masyarakat ada aliran pemikiran, ada pendataan mereka sendiri. Kita kena gabungkan antara kepimpinan politik dengan kepimpinan masyarakat yang merupakan satu resepi yang mujarab. Tidak dapat tidak NGO ataupun persatuan-persatuan yang ada mesti bekerjasama, sebab yang satu itu meletakkan polisi, yang satu lagi cuba menyantuni masyarakat dengan polisi yang ada dan berkongsi apakah masalah sebenar dalam urat masyarakat. Kerana mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka mendengar, mereka berinteraksi dan mereka boleh memberikan satu input yang cukup berkesan dalam membetulkan polisi, menambahbaikkan polisi dan juga menyemak polisi yang sedia ada dari segi pekerjaan, alam sekitar, dari segi naratif Islam, dari segi media dan sebagainya. Jadi itu satu platform yang cukup penting dan saya rasa tahniah, saya ingin mengucapkan tahniah kepada sidang kemuncak ini kerana berani mengumpulkan pola-pola pemikiran yang ada dalam semua masyarakat Islam satu dunia. Datuk, masyarakat Islam di Malaysia juga hari ini alirannya berbeza-beza. Aliran mungkin dari sudut pemahaman satu isu dan juga persepsi satu perkara. Jadi kadang-kala ada yang mengatakan bahawa kenapa perlunya kita menjadi juara? Kerana kita mungkin kena dihambat juga dengan cabaran-cabaran dan juga masalah kita di sendiri. Tetapi dalam konteks global, kita juga adalah negara yang dari zaman kita kemerdekaan dengan penerbangan OIC dan sebagainya dengan Tun Dr. Abdul Rahman, kita adalah kuasa yang paling juara dan juga paling neutral dilihat di situ. Bagaimana dalam konteks dunia yang begitu rencam pada hari ini, kita masih lagi boleh dijadikan rakan yang paling baik untuk mengadu nasib dan juga cuba untuk menyelesaikan masalah walaupun tekanan dan sebagainya dalam konteks dunia hari ini cukup berbeza-beza dan juga mungkin keberanian itu juga kurang. Tetapi kita sentiasa ada kelebihan itu, Datuk. Malaysia alhamdulillah negara yang cukup hebat dengan pemimpinnya yang boleh menjadi pencetus kepada kebaikan di seluruh dunia. Jadi Malaysia sepatutnya sentiasa berani, sentiasa ke hadapan menjadi pencetus, menjadi pemimpin dalam pelbagai isu negara Islam ataupun negara yang bukan Islam. Dan pemimpin politik kita adalah mereka yang mampu melakukan sedemikian. Dan masyarakat dunia melihat Malaysia sebuah negara yang mempunyai kepimpinan yang mampan, yang baik, dan kita jangan sia-siakan harapan masyarakat dunia kepada kepimpinan Malaysia untuk menerajui isu-isu yang kita rasa kita boleh menanganinya. Bukan semua isu, ada isu yang kita tidak boleh mungkin, tapi ada isu yang kita lah merupakan kandidat yang paling terbaik, calon yang paling terbaik. Ada yang mengatakan bahawa seolah gajah dalam bilik, isu mengenai kuasanya Saudi, OIC dan sebagainya. Tetapi tadi kita mengatakan bahawa keberanian itu bukan sahaja datang dengan berkonfrontasi ataupun bertegang urat dan juga bercerita, inilah bukan platformnya. Bagaimana kita nak melihat kebijaksanaan itu digunakan, Datuk? Dan juga apa yang kita dapat jangkakan daripada ucapan-ucapan daripada Presiden Iran, Presiden Turki, Emir Qatar dan juga Perdana Menteri sendiri, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Adakah adanya
Bagaimana kalau Datuk sendiri pemerhatian? Saya merasai bahawa kadang-kadang kebijaksanaan pun tidak mencukupi. Perlu pada kebijaksanaan yang berkontekstual, yang berdata, yang bersosialisasi. Sebab itu kita harap pimpin negara yang hadir hari ini dan juga di mana saja mereka berada, kita kena ada keberanian, pasti tidak mesti ada. Yang kedua kebijaksanaan, yang ketiga kebijaksanaan yang berkontekstual, yang berlapik, yang juga berdata, supaya kita melihat isu itu secara yang lebih tulus, lebih adil kepada semua pihak. Jadi itulah perkara yang saya rasakan mudah-mudahan berlaku, dipanggil the collective wisdom of the leaders, pimpin-pimpin masyarakat, supaya kita kerana hikmah itu berbeza pada seorang yang lain. Perlu pada collective wisdom dalam konteks kepimpinan negara Islam pada hari ini. Dan itu mampu dilakukan? InsyaAllah kita harap kalau tidak hari ini, paling kurang memberikan benih yang baik, menanam benih kepada satu hikmah yang tinggi, yang berkontekstual, yang boleh menyelesaikan masalah-masalah umat Islam dalam OIC dan juga negara Islam, masyarakat Islam di Eropah, di Amerika dan sebagainya. Datuk, dialog-dialog seperti ini yang melibatkan umat Islam, masyarakat Islam, kadang-kadang banyak dibincangkan dan agak segan untuk kita katakan ianya dibincangkan dalam platform-platform yang tidak menggunakan branding ataupun nama Islam itu pun sendiri. Cerita mengenai revolusi 4.0, cerita mengenai kesamarataan ekonomi, kemiskinan dan juga sustainability dan sebagainya. Kadang-kadang apabila kita cerita persidangan yang berkaitan dengan umat Islam, ini terasing. Jadi bagaimana kita dah katakan tadi, kita bincangkan perkara itu di sini, dan sebenarnya ramai lagi tokoh-tokoh yang concern dan juga prihatin isu dalam yang melibatkan umat Islam. Sebab itu persidangan umat Islam sepatutnya bergerak ke arah isu-isu yang disebut tadi, isu yang memberikan impak secara langsung pada masyarakat Islam. Bukan lagi isu-isu fiqh mungkin, isu-isu yang berbentuk terlalu ritual. Kita kena membawa isu yang memberikan impak. Kalau kita tidak mampu bersaing dengan 4.0, ekonomi kita walaupun besar macam mana pun, kita pengeluar getah yang besar, pengeluar kelapa yang besar, tapi tidak ada 4.0, industri 4.0, kita tidak boleh kompetitif. Harga kita tidak baik, tidak mahal, tidak meninggi kerana kita tidak ada teknologi untuk automatedkan, untuk computerizedkan, untuk pendataankan. Jadi even minyak pun akan menjadi tidak relevan kalau atau kurang nilainya kalau tidak ada sustainable kat situ. Jadi ini merupakan satu perkara yang baru yang masyarakat Islam sama di OIC ataupun platform-platform yang lain perlu berani membawa isu-isu yang lebih besar, isu yang lebih memberikan impak, yang lebih memberikan kesan kepada setiap warga negara dan juga rakyat Islam di setiap negara di Afrika yang GDP-nya agak menurun. Bagaimana kita mendemokrasikan peluang pekerjaan, bagaimana kita mendemokrasikan penyediaan air yang bersih yang mampu dimiliki. Ini isu-isu yang besar. Datuk, blok-blok pemahaman, blok politik dan sebagainya begitu mendominasi. Malah kita melihat dalam dialog hari ini juga itu sudah ada persepsi yang begitu orang kata sudah dicop di situ. Akan tetapi di sebalik itu bagaimana kita melihat potensi itu, kerana ini sering disebutkan dalam isu keuangan Islam, isu mengenai peluang ekonomi. Turki contohnya, Turki bukan patut dilihat kepada kepimpinannya sahaja, tetapi kepada DNA dan juga kepada pembangunan ekonomi dan juga peluang yang telah dicapai dan boleh diraih lagi. Datuk melihat dalam konteks itu bagaimana? Sepatutnya kita pemahaman itu perlu ada sebenarnya, Datuk. Saya rasa penting kita juga melihat role model di kalangan negara Islam. Mungkin dari segi GDP mereka kita melihat GDP mereka dipacu oleh ekspor ke luar negara. Mungkin kita di Malaysia GDP kita mungkin tinggi tapi mungkin kebanyakan domestic punya consumption. Jadi kita kena belajar bagaimana menjadikan GDP kita export driven, bukan lagi consumption di peringkat domestik. Jadi banyak perkara yang perlu kita belajar pada negara tertentu untuk tingkatkan skill kemahiran, skill kejuruteraan, skill manufacturing, talent development, pembangunan sumber manusia. Jadi pada hari ini 2-3 hari ini kita boleh belajar pendekatan-pendekatan daripada negara Islam di Afrika, di Timur Tengah. Blok mungkin ada, itu perkara yang biasa, tapi kita jangan kecewa dengan blok, sebab blok ni satu benda yang sementara. Dia merupakan satu evolusi yang berlaku dalam masyarakat. Kita sebagai pimpin yang berwibawa, kita kena mengambil kesempatan raikan dan menyantuni segala blok yang ada, kerana isu yang universal, isu yang boleh menyatukan, isu yang boleh meletakkan umat Islam dalam satu paksi yang boleh mengupayakan. Saya yakin bahawa kalau kita bincang tentang pengupayaan, jangan cakap tentang penyatuan. Buat
untuk seketika. Buat dahulu. Walaupun agak sensitif statement saya ini, kita cakap bagaimana upayakan masyarakat Islam di Malaysia. Berinteraksi dahulu. Ya, kemudian kita cakap tentang penyatuan. Penyatuan itu merupakan satu perkara yang natural, yang datang dalam masyarakat bila kita sudah upayakan. Kalau tidak ada pengupayaan, penyatuan mungkin is a slogan semata-mata. Apabila kita cerita mengenai umat Islam, negara Islam ke hadapan, kita sering bercerita mengenai halangan dan juga cabaran. Tetapi kalau kita melihat juga kepada partisipasi dalam KL Summit ini, negara-negara yang berpartisipasi juga sentiasa disekat, sentiasa ada cabaran dan juga mungkin dilemahkan dengan berbagai cara. Tapi mereka ada cara tersendiri. Itu juga sesuatu yang patut dipelajari, Datuk. Walaupun persepsi dunia berbeza, ada perkara yang kita perlu lihat secara dengan lebih telus dan juga lebih baik. Betul, satu perkara yang cukup mencabar, ada sekatan-sekatan dan sebagainya, dan tujuan sidang kemuncak Kuala Lumpur juga ingin, ada satu tajuknya, dalam tajuknya political development, melihat bagaimana politik dapat digunakan untuk mengupayakan masyarakat Islam di Palestin, di Rohingya dan juga di Syria dan sebagainya, dan juga melihat bagaimana isu-isu sekatan ini dapat dikurangkan, dapat diminimalkan supaya masing-masing ada peluang yang paling maksimum dan juga keupayaan untuk melakar masa depan yang lebih cemerlang. Dan kalau anda lihat di kaca TV sekarang ini, kalau berdasarkan kami lihat sini di live TV, ketibaan Presiden Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan dan juga isteri memasuki plenary hall Dewan Plenary di KLCC ini, di mana saya kira kepimpinan dan juga Presiden Turki ini adalah satu figura baru dalam masa 10 tahun kebelakangan ini untuk mendepani dan juga melihat kepada isu-isu yang berkaitan dengan dunia Islam, baik di Palestin dan juga dalam hal ekonomi macam kita katakan tadi juga boleh dibincangkan. Itu ketibaan yang tadi. Kami akan bawakan perkembangan langsung dari masa ke masa ketibaan tetamu-tetamu terhormat, tokoh-tokoh negara yang menghadiri KL Summit 2019 ini. Anda boleh mengikuti kami kalau tidak menonton di TV 501 Tawan ni, teruskan bersama kami di live TV kami di web dan juga di aplikasi mudah kami, dan juga perkembangan terkini kami bawakan dari masa ke masa bersama dengan wartawan kami di lokasi, Haris Ashraf Hasnan dan juga Fidas Azil dan juga Hilal Azmi juga bersama kami. Perkembangan bersama dengan mereka dapat diikuti di laman media sosial mereka. Datuk, kita berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ini kita nak melihat dan juga bincangkan lagi apa isu-isu yang mendepani masyarakat Islam, khususnya dalam konteks di luar negara Islam. Rohingya, Uyghur contohnya. Ramai sebenarnya yang tidak faham ataupun mungkin keliru, dan bagaimana kita nak cari pendekatan untuk berdepan dengan kuasa besar seperti China contohnya. Mungkin ada cara-cara lain yang perlu dilakukan. Itu kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Okey, bertemu lagi kita dalam Ini Istimewa, kami bawakan langsung dari KL Summit 2019, sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 yang menghimpunkan pemimpin-pemimpin dari dunia Islam untuk membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat dan juga negara Islam dalam masa yang sama. Datuk, kita bercerita apa yang membezakan persidangan kemuncak Kuala Lumpur 2019 ni dengan persidangan-persidangan yang berbentuk blok-blok politik ataupun blok-blok negara seperti yang ada seperti OIC dan sebagainya, ialah kita melihat konteks masyarakat itu secara ummah secara keseluruhan, bukan dalam bentuk negara-negara, dan juga isu itu hanya dibawa oleh negara-negara tertentu. Tidak dapat tidak bahawa isu Rohingya contohnya sudah sekian lama diperjuangkan dan begitu senyap dan juga begitu lesu. Hanya beberapa tahun, 10 tahun kebelakangan ini juga diambil. Malah yang mengangkat juga kadang-kadang bukan umat Islam, bukan negara Islam sahaja, tapi masyarakat dunia secara keseluruhan. Isu di Uyghur contohnya. Jadi kita mulakan dengan Rohingya dulu, Datuk. Bagaimana kita melihat bahawa inilah dimensi dunia hari ini. Umat Islam perlu diangkat dalam kelompok-kelompok komuniti yang kecil ini, juga perlu diketengahkan. Tidak lagi berfikir dalam fokus kepada blok-blok negara sahaja, Datuk. Di sini perlukan kebijaksanaan sebentar tadi bahawa negara Islam perlu bersama-sama dengan negara yang bukan Islam, NGO yang bukan Islam, untuk memperjuangkan isu-isu bentuk kemanusiaan, bentuk penindasan, genocide dan sebagainya. Jadi dunia sudah bersedia untuk bekerjasama dengan siapa sahaja, Islam ataupun tidak,
untuk membantu membangunkan isu-isu mana-mana etnik, mana-mana negara ataupun masyarakat dalam negara itu yang disisihkan dan sebagainya. Jadi ini kelemahan kita mungkin, bahawa kita tidak melihat dunia itu sebagai rakan kita. Kita tidak boleh berinteraksi sesama kita dan juga sesama dunia luar. Jadi satu perkara yang malang. Terdapat banyak NGO yang bukan berasaskan agama Islam, tapi mereka adalah peka dan mereka prihatin dan mereka boleh bersama kita. Dan the more the merrier kata bahasa Inggeris. Iaitu kita kena meramaikan suara-suara dan gelombang untuk memperjuangkan isu-isu yang melibatkan etnik tertentu, Palestin, Rohingya, Uyghur dan sebagainya. Jadi ini tidak berlaku sangat dalam konteks hari ini. Jadi perlu kepada satu skrip yang baru. Bukan naratif yang baru. Skrip yang baru. Mulakan semuanya baru. Rewrite. Kita akan tulis balik skrip dengan melihat 2-3 langkah ke belakang bagaimana menangani isu Rohingya secara politik. Kita tak boleh serang negara Rohingya. Tak boleh. Politik tak boleh. Tapi apa caranya? Bagaimana meletakkan skrip yang baru, pendekatan yang baru dan rundingan yang baru dan bagaimana menjadikan ia lebih menyantuni sentimen politik dan sebagainya. Rohingya contohnya, mungkin masyarakat Malaysia mengetahui isu di Rohingya dengan kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan. Itu yang lebih dominan. Ini berbeza dengan 30 atau 20 tahun dahulu. Sesuatu isu seperti di Palestin dibicarakan oleh ketua-ketua negara dan itu menjadi isu sepunya oleh semua masyarakat. Tetapi kalau kita melihat kepada isu Uyghur di China juga, ini mungkin kerana adanya media sosial, kerana ada maklumat daripada aktivis dan sebagainya. Dunia itu sudah berbeza, cara pendekatan sudah berbeza. Datuk melihat bagaimana ini kekuatan baru, tetapi dalam masa perjalanan ianya mungkin kurang strategi. Itu yang tidak ada saling hubungnya. Pandangan Datuk kalau kita melihat kepada isu Uyghur, perkara yang mungkin tidak dipandang sebagai dominan dalam dunia Islam, tetapi hari ini didesak. Masyarakat mengatakan bahawa kalau KL Summit ini perlu dibincangkan. Ini perlu dilihat secara perdana. Pandangan Datuk? Isu pendekatan begini baik, walaupun kadang-kadang lebih politik dan sensitif pada menjaga hubungan dua hala negara, tapi tidak menjadi masalah kepada kerajaan, pemimpin kerajaan juga, pihak masyarakat membuat satu solusi atau resolusi baru, satu task force, satu pendekatan OIC untuk bertemu dengan kerajaan China misalnya, melihat isu Uyghur itu secara yang lebih komprehensif. Mesti ada suara daripada OIC, mesti ada suara daripada macam KL Summit contohnya, suara yang jelas bahawa kita perlu melihat apakah cara yang terbaik untuk menghantar signal bahawa kita sedar perkara itu berlaku dan kita minta tanpa menyinggung sentimen politik. Itu penting dalam kita melakukan interaksi. Jadi perlu kepada satu keberanian KL Summit atau sidang kemuncak Kuala Lumpur menengahkan isu-isu ini untuk follow up, untuk task force pelbagai komuniti dunia pada hari ini untuk melihat isu Rohingya, isu Uyghur, isu mungkin isu-isu yang melibatkan isu Palestin yang belum selesai lagi daripada sidang kemuncak Bandung. Zaman Soekarno dulu semua negara sudah merdeka. KL Bandung punya summit adalah untuk memerdekakan negara-negara yang dijajah dan semua sudah merdeka. Tapi masih lagi bergelut dengan yang tak merdeka hanya Palestin. Jadi apa yang berlaku atas dunia pada ini agak pelik sikit. Jadi kita melihat kenapa dunia dianggap sebagai occupied land, tanah yang dijajah. Istilahnya tanah yang dijajah merupakan satu perkara yang tidak logik sama sekali, segi akal, dari segi kemanusiaan, dari segi even politik pun sebuah negara di zaman hari ini yang masih lagi dijajah, yang masih lagi dibelenggu dengan penjajahan. Bagaimana kita melihat, Datuk mungkin ada juga satu, esok kalau tidak salah saya ada satu sesi yang bercerita mengenai keuangan, bercerita mengenai shared prosperity dalam konteks ekonomi dan sebagainya. Apa mungkin perkara yang masyarakat Malaysia sendiri pun juga kurang sedari? Peluang dan juga potensi ekonomi dan juga pengagihan ekonomi dalam negara Islam ini cukup besar sekali. Ironinya, dalam kalau kita himpunkan semua negara-negara Islam yang majoritinya Islam itu, di situlah terletaknya negara yang paling tinggi pendapatan dan juga kaya dalam istilah mudahnya, dan di situlah adanya negara yang masih lagi kebuluran. Jadi bagaimana kalau kita buang cerita pasal politik dan sebagainya, ekonomi sahaja. Bagaimana Datuk, mungkin jangkaan Datuk untuk sesi esok juga? Saya akan pengusikan satu sesi tentang kemakmuran bersama, melihat perspektif Malaysia dan juga perspektif dunia. Malangnya agenda ekonomi, agenda yang tersisih dalam masyarakat kita sejak sekian lama.
Malah ulama Islam pun tidak bercakap tentang kekuatan ekonomi. Kita fokus pada kekuatan sosial dengan kekuatan politik. Dan ekonomi merupakan teras kepada politik dan juga sosial. Zakat juga memerlukan ekonomi yang kuat dan mantap. Jadi dengan tajuk yang seperti ini, ia merupakan satu chapter baru bahawa ekonomi merupakan tunjang, merupakan tunggak kepada kebangunan dan kebangkitan masyarakat Islam yang lebih dominan. Dan ekonomi tidak ada agama, dia tidak ada bangsa, tidak ada alamat rumah. Jadi perlu kepada satu pembawaan yang lebih mantap tentang isu ekonomi dan juga kemakmuran bersama dalam negara kita dan juga sesama negara Islam yang lebih luas. Dan saya masa kita berbual tadi Datuk, visual yang kami tunjukkan di kaca TV ialah keberangkatan tiba ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah, dan juga disambut oleh Perdana Menteri yang merupakan pengurusi Islamic 2019 Tun Dr Mahathir Mohamad. Datuk, tadi kita bercerita mengenai konteks ekonomi Islam, shared prosperity. Mungkin ini bukan perkara yang baru. Malah dalam Quran, dalam Islam sendiri, itulah asas ekonominya. Dan bagaimana itu yang perlu diangkat dalam pada kita. Tadi kita bercerita bahawa bukan bernostalgia, tetapi ada pendekatan dan juga modul ekonomi yang baik suatu ketika dahulu boleh diketengahkan semula, boleh dijalankan semula. Dan bagi generasi baru, perkara seperti ini sesuatu yang cool dan mereka boleh terima dan adapt dengan baik. Betul. Pandangan Datuk? Saya rasa kita sudah lama mengabaikan ajaran agama kita secara keseluruhannya. Secara kontekstual tadi saya sebut banyak fiqahnya kita banyak fiqah kita hanya terasing-asing. Sedangkan itu tema penting dalam agama kita, iaitu pembinaan ekonomi yang merupakan rukun kehidupan. Kita ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun kehidupan. Rukun kehidupan yang pertamanya ekonomi. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, keuangan itu, kekayaan itu merupakan tiang kehidupan. Manakala tidak ada kekayaan, tidak ada kehidupan. Jadi berbalik kepada isu kemakmuran bersama ini, malahnya yang popularkan di barat dipanggil sharing ekonomi, wealth, circulation dan sebagainya. Sedangkan kita ada dalam Al-Quran, likaila takuna dulatan bainal aghniya minkum, supaya kekayaan tidak beredar di kalangan sesama orang kaya dalam masyarakat kamu, contohnya surah Al-Hasyr. Jadi kita rasa teruja dengan satu tajuk pada sidang kemuncak Kuala Lumpur, bagaimana menjadikan tajuk ekonomi dan juga keberapa bersama tajuk saya nak memborak, tapi saya ingin juga bawa pandangan penonton di rumah bahawa tadi kami siarkan visual keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong memasuki plenary hall, kerana pada bila-bila masa sahaja kita akan mengikuti ucapan pembukaan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad, diikuti dengan titah diraja oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sesuatu yang menarik untuk kita lihat dan juga telusuri, dan juga sedikit analisis ini nanti itu kami akan bawakan sebentar lagi. Teruskan bersama kami di platform kami, di semua platform yang kita ada. Tadi Datuk kata mengenai generasi muda yang anggap perkara ini cool, tetapi mungkin sisi mereka melihat itu bukan dari sisi Islam itu. Dia mungkin lihat daripada segi konsepnya, konsep baru dalam konteks dunia barat dan sebagainya. Bagi dia tidak ada masalah. Sama ada mereka memahami sebagai konsep Islam atau konsep yang bukan Islam, tidak ada masalah. Kerana Islam itu melihat pada substance. Dia bukan melihat pada form. Dan mereka juga akan tahu bahawa masa depan nanti bahawa konteks zakat misalnya merupakan konsep yang membagikan kekayaan secara mandatory. Bukan di atas pendapatan seperti percukaian, di atas kekayaan. Bukan atas kepaksaan dan juga di atas kekayaan, bukan di atas pendapatan. Dalam sistem percukaian misalnya, any revenue kena tax. Ini tak dapat lari tu. Jadi itu kerajaan perlukan untuk membantu projek-projek negara, tapi zakat itu di atas kekayaan. Wakaf misalnya, satu endowment dalam masyarakat barat diambil daripada Islam. Jadi kalau mereka akan tahu, mereka akan trace balik, semuanya bermula daripada tamadun Islam, iaitu mewakafkan harta untuk masyarakat, di mana harta itu bukan lagi dimiliki oleh orang pribadi, kesemuanya adalah milik masyarakat. This is a very big concept untuk melestarikan kemakmuran bersama. Konsep besar ini juga tidak seharusnya menjadi eksklusif untuk Islam. Jadi bagaimana persepsi itu perlu diberikan? Kerana kadang-kadang apabila kita bercerita ini dalam konsep yang inklusif, kadang-kadang ini mungkin sedikit terguris dan juga kontroversi. Kita kena berani dan kita kena bijaksana. Betul, kita kena berani dan bijaksana menyatakan ajaran agama yang sebenarnya, yang
teks dan juga yang berkonteks. Ada teks iaitu wahyu dan juga konteks data masyarakat, dan pandangan-pandangan begini pandangan yang sudah ada dalam agama kita. Agama Islam adalah inklusif, bukan eksklusif. Itu satu perkara yang perlu kita apungkan selalu supaya mereka dapat melihat agama ini agama yang trendy, fashionable, yang boleh menyelesaikan isu masyarakat Islam dan juga bukan Islam. Kalau kita mengambil contoh apa yang berlaku dalam keuangan Islam contohnya, kita negara-negara Islam memulakannya, perkara itu kita adaptasi, tapi hari ini kita melihat bahawa negara-negara yang bukan Islam mengambil dan juga mengaplikasi malah lebih maju daripada negara Islam. Apa yang kita tak kata perkara itu tidak bagus, tapi apa yang kita boleh pelajari dalam konteks ekonomi Islam di masa akan datang, perlunya ada interaksi dengan dunia bukan Islam dan juga menjadikannya inklusif. Yang menariknya, Zul, ialah bank-bank di Barat melihat kepada data bahawa masyarakat Islam di masa hadapan mereka mempunyai golongan remaja lebih ramai daripada masyarakat di Barat, dan golongan remaja memerlukan keuangan untuk beli rumah, untuk kredit kad, untuk keperluan-keperluan mereka yang sudah kurang di Barat sebab penduduk mereka sudah berkurangan. Jadi mereka malah World Bank dan juga IMF telah ada satu dedicated desk atau tab ataupun jabatan untuk melihat keuangan Islam di masa hadapan. Kenapa World Bank begitu yakin dengan masa depan? Kerana mereka melihat populasi data again. So bila ada data yang lebih menyeluruh, mereka percaya bahawa keuangan Islam akan dominan masa hadapan. So kita kena letakkan segala prasarananya untuk membantu bagi mereka bukan Islam keuangan yang inklusif. Masyarakat dunia kalau tidak sistem kewangan, mereka akan berlaku sistem yang tidak kewangan, sistem AMLA, sistem curi harta, rasuah dan sebagainya. Jadi kalau guna bank, ada cek, ada ATM, ada transaksi dokumen, tidak ada unsur penipuan sebab semuanya direkod. Jadi sebab itu kewangan itu satu sistem yang baik untuk mengurus pengurusan kewangan yang lestari, yang luhur, yang tulus. Kalau kita benarkan hubungan secara langsung, itu mungkin membawa pada isu-isu yang tidak baik dalam negara seperti pengubahan wang haram, pembayaran rasuah yang tidak dapat dikesan. Jadi bank itu dapat mengesan segala perkara. Itu lebih canggih dan juga lebih complicated dalam dunia hari ini. Datuk, kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Dalam konteks negara Islam juga, selain daripada kita bercerita mengenai kemakmuran ekonomi, banyak ketirisan yang berlaku. Atas sebab itu juga kadang-kadang ancaman itu bukan datang dari dunia luar, tapi dalam dunia itu sendiri, dalam konteks masyarakat itu sendiri. Bagaimana kita dapat bincangkan perkara ini dan bagaimana kita melihat juga data itu secara keseluruhan dipandang dengan lebih serius. Kita mungkin melihat kepada bangga umat Islam itu ramai, tetapi kalau kita tidak melihat kepada potensi ramai itu disalurkan kepada tujuan kebaikan secara ummah, mungkin kita akan hanya menjadi umat yang teramai tanpa ada pencapaian apa-apa. Itu kita bincangkan sebentar lagi. Kami akan bersama langsung lagi dari KLCC, Kuala Lumpur Convention Center, membawakan sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019, titah diraja, ucapan perasmian dan ucapan daripada Emir Qatar, Presiden Iran dan juga Presiden Turki serta Perdana Menteri sendiri akan kami bawakan apabila kami mendapat isyarat dari dalam Dewan Plenary. Tapi kita berhenti rehat seketika dahulu. Dekat dalam Dewan. Bertemu lagi kita dalam KL Summit 2019. Ini adalah buletin awal khas kami bawakan secara langsung dari Kuala Lumpur Convention Center. Difahamkan isyarat di dalam Dewan Plenary sudah pun memberitahu bahawa keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah sudah pun berangkat masuk ke dalam Dewan, disusuli dan juga diiringi oleh ketua-ketua negara, Presiden Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan, juga Presiden Republic of Iran iaitu Dr. Hassan Rouhani dan juga Emir Qatar iaitu Sheikh Tamim Hamad Al-Thani dan juga disertai oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kami akan bawakan isyarat itu dari masa ke masa sebentar lagi, tapi kita ada sedikit lagi masa untuk berbincang bersama dengan Datuk dalam kita bercerita mengenai konteks dunia Islam pada hari ini. Tadi kita berhenti lihat kita adalah masyarakat yang umatnya teramai di dunia pada hari ini. Ini juga populasi yang besar untuk satu masa. Peluang ekonomi cukup cantik dekat situ. Tetapi kita tidak boleh lagi
membawa naratif lama bahawa kita ramai, kita Betul. kuat. Ya. Kegagalan ataupun mungkin kesilapan yang berlaku ketika isu Palestin juga kerana kita merasakan Islam itu masih lagi kuat. Ya. Hari ini mungkin kita rasa lemah. Tapi kita tidak mahu terus hanyut dengan perkara itu tanpa menyedari populasi itu juga satu kekuatan, Datuk. Populasi satu kekuatan betul, resources kita punya sumber mentah satu kekuatan juga. Alhamdulillah Allah dah campurkan di seluruh negara Islam ini, di bawah tanah itu ada hasil-hasil yang cukup mempunyai kekuatan ekonomi. Cuma yang kekurangan kita dan kita perlu sedar iaitu kekuatan ilmu yang kurang, skill yang kurang. Dan dalam konteks hari ini teknologi baru yang pelbagai nanoteknologinya, teknologi big data ataupun industri 4.0 ini akan menjadikan populasi itu tidak lagi relevan. Malah seorang yang cukup mampu dia boleh mengalah orang 100 orang kalau dia mempunyai kekuatan data, kekuatan skill dan sebagainya. Jadi tidak dapat tidak, kita kena sedar dan kita kena kembali kepada konsep populasi kualiti tidak cukup. Malah dia bukan merupakan semua kekuatan. Dia mungkin bukan satu ancaman juga kalau tidak diuruskan. Jadi kita terlalai dan sebagainya. Jadi tidak dapat tidak, kita kena berani bangun, menyedarkan bahawa kita perlu membina balik kekuatan ilmu, skill, kemahiran, emotional intelligence dan juga ilmu-ilmu baru yang setiap hari semasa berkembang dalam konteks apa sih ilmu yang ada di dunia ini. Apa yang Datuk harap masyarakat akan ambil? 3 perkara mudah contohnya dari KL Summit ni. Apa yang mungkin Datuk harapkan mereka yang mengikuti, anak yang di universiti, mereka yang di kampung, mereka yang bekerja dan sebagainya dapat kutip daripada KL Summit ni? Yang pertamanya kita kena membina harapan baru. Hope itu satu kekuatan, harapan baru. Yang keduanya dapat melihat dengan jelas hala tuju negara Islam di masa 3 ke 5 tahun pada sekarang. Yang ketiganya bagaimana melakukan sinergi yang berbentuk praktikal. Jadi ada harapan yang baru, ada langkah-langkah yang perlu diadakan. Yang ketiga adalah sinergi yang boleh dilaksanakan secepat mungkin dalam konteks dengan negara Islam ini. Dan bagaimana Datuk melihat apa yang bakal disampaikan? Siapa yang kita patut lihat jadi tumpuan untuk pagi ini? Mungkin berbeza-beza aliran dan juga berbeza-beza latar belakang dan sebagainya. Akan tetapi mungkin sedikit persepsi, tapi ianya juga ada kata kunci ataupun poin yang penting untuk kita lihat kerana masing-masing pemimpin negara yang memberikan ucapan pada pagi ini ada kekuatan dan latar belakang yang berbeza-beza, Datuk. Saya rasa ucapan pemimpin ini adalah complementary to each other dan akan membawa isu-isu yang masalah dan juga solusi dan juga sedikit kritikan kepada keadaan ummah kita pada hari ini. Jadi kita kena bersedia untuk mendengar kritikan mereka dan kita harap mereka juga dapat memberikan cara untuk bertindak few step ahead, bagaimana kita boleh membina satu harapan baru dan juga satu gerak kerja yang baru. Jadi all of them are pimpin yang berwibawa, Erdogan, mungkin Iran juga to some extent, dan juga our own Prime Minister dan juga Emir Qatar yang memberikan berbagai-bagai perspektif. Dan of course kita nak melihat our Perdana Menteri sebagai seorang yang paling veteran, yang paling pengalaman dalam kesemua pemimpin ini, membuat satu naratif yang boleh menyatukan, yang boleh mengupayakan, yang boleh memberikan input dan impak yang besar kepada keseluruhan sidang kemuncak. Selaku pemimpin yang paling lantang sekali berbicara dalam konteks dunia Islam, saya mungkin masih lagi bersekolah, tapi saya masih lagi ingat pada tahun 2003 apabila kali terakhir pada ketika Malaysia mempromosikan persaingan OIC itu, ucapan Tun Dr Mahathir menjadi satu ucapan yang begitu kontroversi dan juga dibincangkan secara meluas oleh dunia-dunia barat dan juga bangsa-bangsa tertentu contohnya. Akan tetapi mungkin itu persepsi dan juga track record yang ada oleh Tun Dr Mahathir Mohamad. Kali ini mungkin dunia sudah berubah. Tun Dr Mahathir juga melihat bahawa mungkin kelantangan dahulu dilakukan dalam konteks yang berbeza dalam hari ini. Kadang-kadang rakyat Malaysia juga tak payah pergi jauh. Rakyat Malaysia juga kadang-kadang mungkin tidak menyedari perkara itu berlaku. Pandangan Datuk mengenai Tun Dr Mahathir Mohamad di arena pentas antarabangsa seperti ini, kerana kita perlu membaca lapisan lain juga di sebalik ucapan Tun. Yang amat berhormat Tun masih lagi lantang dalam tempoh-tempoh yang terdekat ini. Kelantangan beliau ada kelantangan yang perlu disuarakan kerana
kita memerlukan seorang yang berani menyuarakan satu pandangan itu secara terbuka, secara yang tidak berlapik dan tidak terlindung. Jadi mungkin pada hari ini juga beliau akan menyuarakan perkara yang sama dengan kelantangan yang sama mungkin untuk memberikan kesan kepada masyarakat. Jadi saya tak rasai bahawa beliau akan mengubah cara ucapan beliau. Mungkin ada sikit tune yang lebih rendah, tapi kelantangan itu adalah DNA kepada Prime Minister Muhammad dalam urat saraf beliau sebagai pemimpin yang berani menyatakan pandangan-pandangan yang penting untuk masyarakat dan negara, juga ummah pada hari ini dalam konteks Kuala Lumpur Summit. Jadi kita akan melihat dan menanti-nanti apakah amanat dan apakah satu teori baru yang mungkin beliau akan sampaikan kepada pemimpin negara yang ada hari ini dan juga pada seluruhan masyarakat dunia. Cara Malaysia yang moderate, yang begitu sederhana, berkawan dengan semua negara Islam yang ada, tidak cuba untuk mengelak daripada konfrontasi, tapi masih lagi lantang untuk membicarakan sesuatu. Bagaimana Datuk merasakan bahawa itu karakter yang cukup menarik sekali bagi Malaysia di arena dialog dan forum? Menariknya kerana bukan semua isu dilantangkan. Isu yang berkaitan dengan kelestarian semua masyarakat dunia. Isu universal, bukan isu Malaysia. Perdana Menteri kita jarang bercakap lantang dengan isu Malaysia. Beliau banyak bercakap dengan bahasa yang tinggi, isu dunia, isu masyarakat, isu umat dan sebagainya. Itu perkara yang agak menarik. Bukan isu Malaysia, ada juga 2-3 isu yang terpencil, tapi kebanyakannya isu-isu Palestin, isu trade war, isu keadilan ekonomi, isu pengupayaan peluang yang sama dan sebagainya, isu kuasa besar dengan kuasa kecil. Itu satu perkara yang Amat Berhormat Tun Dr Mahathir, seorang yang memahami dan seorang yang menghayati dan seorang yang ingin terus memperjuangkan untuk kelestarian, sustainability of the world. Kesilapan yang mungkin dilakukan dalam forum, dialog ataupun sidang kemuncak yang lain yang melibatkan dunia Islam, mungkin ada kesilapan-kesilapan tertentu yang cuba kita elakkan dalam KL Summit 2019 ni. Mungkin Datuk melihat bahawa, saya masih lagi ingat terma orang mengatakan bahawa masyarakat Islam mungkin antara yang paling ramai, paling banyak berdialog mengenai isu Palestin. Isu masih tidak selesai. Tetapi mungkin dalam konteks baru hari ini dalam KL Summit, apa yang kita cuba elakkan supaya kita ada sesuatu yang segar, sesuatu yang baru dan juga membuka pemikiran bukan sahaja untuk umat Islam tapi umat manusia secara keseluruhannya. Ya. Pertamanya kita kena kurangkan bahasa-bahasa kita menghentam mana-mana pihak. Kita cuba membuat satu kritikan yang membina. Kritikan membina berbeza dengan hantaman. Yang keduanya, kita atau emosi dan sebagainya. Ya, kita kena melihat what went wrong, apa yang salah di masa yang lepas. Palestin 30 tahun, 40 tahun, mungkin 60 tahun, lebih daripada 60 tahun daripada sekarang. Jadi perlu pada pendekatan yang baru yang mungkin nampaknya lebih diplomatik, tapi itulah mungkin trend hari ini ke arah diplomasi yang tinggi, bagaimana menyelesaikan isu Palestin. Jadi itu yang saya rasakan perlu kepada naratif yang baru dan mudah-mudahan semua pemimpin dan juga mereka yang hadir dapat membawa satu suasana gelombang baru, iaitu gelombang berinteraksi, berkomunikasi dengan naratif yang baru, harmoni tapi tajam. Tetapi membawa isu yang sebenar dalam masyarakat. Dan bagaimana kita melihat hasil itu mungkin terlalu awal untuk dibincangkan sebelum ucapan perasmian sekalipun. Akan tetapi kalau kita melihat kepada peringkat kesarjanaan dalam konteks tempatan, ini perlu disahut, ini perlu dibincangkan di kalangan umat Islam. Di universiti contohnya paling mudah, tidak perlu pergi jauh. Kadang-kadang masyarakat merasakan bahawa ini terpisah. Dialog-dialog antara bangsa kita ini adalah peringkatnya peringkat menteri. Kita umat Islam dengar dan tidak menyahut. Itu perlu diubah. Datuk sendiri di universiti contohnya, ini satu perkara yang perlu dibincangkan di peringkat ahli-ahli sarjana, akademik dan sebagainya, dan juga pelajar secara akhirnya nanti. Kerana kalau kita lihat dalam konteks UAE itu sendiri juga, itu juga kita melihat bahawa ada kelangsungan di sesuatu ketika dahulu. UAE satu universiti yang unik, dia universiti yang menyantuni masyarakat Islam satu dunia. Malah universiti yang melambangkan OIC, melambangkan satu KL Summit mungkin, sebab dia ada warga-negara antarabangsa. Jadi untuk sidang kemuncak Kuala Lumpur hari ini, kita harap semua pensyarah, pakar-pakar pendidikan dan juga pelajar melihat apakah
sentimen baru yang dibawa. Dan dari segi dunia hari ini 4.0, kita boleh mendatakan setiap patah perkataan disebut itu untuk melihat trend dalam pemikiran pemimpin pada hari. Bukan setakat mereka yang berucap, mereka yang bertanya, yang berinteraksi. Kita kumpulkan semua sekali, kita mentrendkan atau meletakkan aliran pemikiran KL Summit, sidang kemuncak Kuala Lumpur dari segi pendataan, dari segi machine learning. Apakah sebenarnya isi suara hati mereka yang hadir, sama ada pemimpin, sama ada yang bercakap atau sama ada yang berinteraksi, untuk melihat kesimpulannya dari segi pendataan. Apa isu dan tema yang paling mendesak, yang paling penting dalam konteks sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 ini, bukan di segi ucapan-ucapan, dari segi mesej di sebalik ucapan tersebut. Ini satu perkara yang saya sebagai peribadi ingin melihat, apakah mesej tersirat, bukan tersurat, daripada berdasarkan cuaca huruf perkataan yang digunakan itu melambangkan satu dia panggil cara fikir dan reaksi masyarakat terus juga. Ya, jadi itu satu perkara yang kita jadikan case study kepada KL Summit yang jarang-jarang berlaku di atas muka bumi ini, mungkin yang agak unik sejak berapa lama. Jadi itu satu bahan textbook yang mahal, yang penting, yang boleh dianalisa secara pendataan, secara dipanggil kognitif, secara machine learning, untuk melihat apakah sebenarnya isu dalam masyarakat. Ini satu perkara yang tidak kita lakukan sebagai pemikir dan juga mereka yang berkelayakan di universiti. Ya. Adakah terlalu idealistik kalau kita meletakkan bahawa diskusi ini kita tak mampu mengubah dunia, tapi mampu mengubah sedikit sebanyak apa yang difikirkan dan juga memecah sedikit sebanyak persepsi yang sedia ada pada hari ini? Saya rasa mampu, kerana kita tidak boleh ubah dunia, melainkan ubah dunia kita sendiri. You cannot change the world unless you change your own world. Jadi hari ini kita melihat dengan Islam ke dalam apakah dunia kita sebenarnya. Mudah-mudahan KL Summit dapat memberikan cetusan kepada ramai masyarakat Islam, pemimpin masyarakat Islam, balik melihat diri sendiri. Kita tak bincang soal tempatan, kita bincang soal universal, soal umum, tapi tidak mereka akan fikir apa sebenarnya kelemahan kami di perangkat kampung, masjid, negara dan sebagainya, untuk melihat cabaran-cabaran di masa hadapan. Datuk sendiri secara peribadi mungkin ada sesi-sesi tertentu yang Datuk mahu ikuti dan juga mungkin melihat ahli tuju dan juga yang menjadi favourite mungkin juga kepada speaker-speaker yang mengambil kira pada kali ini. Saya melihat semua isu itu penting. Political development, isu development negara, isu food security, satu benda yang jarang dibincangkan. Food security jarang kalau saya food kira security. Dalam konteks food itu juga termasuk juga air minuman yang bersih, yang merupakan perkara yang penting. Hanya 3% di atas muka bumi ini air yang air yang bukan masin, air mentah dipanggil. Sedangkan populasi semakin meningkat daripada 6 bilion kepada 9 bilion dan 10 bilion. Sedangkan sumber air semakin hari semakin berkurangan. Ini isu agama, ini isu kelestarian masyarakat yang perlu kita lihat, dan melihat bagaimana negara-negara boleh menjamin food security dan juga ekosistem makanan juga minuman dalam negara. Yang banyak isu-isu teknologi. Teknologi merupakan satu perkara yang nampaknya boleh, bagi saya, boleh meningkatkan umat Islam secara yang drastik. Realitinya hari ini, adakah terasing sangat kita dengan teknologi ini, Datuk? Kita terasing sangat. Kita tidak yakin teknologi itu satu pencetus ekonomi negara. Tapi bagi saya, dengan kedatangan ekonomi baru, kita boleh melonjak ekonomi dalam bentuk yang lebih cepat, bukannya pendekatan yang lama, brick and mortar. Alhamdulillah, dari segi pendekatan itu memberikan kita satu peluang untuk kita sama dengan Barat dengan teknologi maklumat. Persepsi di dunia yang berbeza dengan dunia Islam, Datuk menjangkakan bagaimana mereka melihat forum dan juga dialog yang seperti ini. Kerana apabila saya melihat ataupun apa dialog Dubai yang berlaku 2 minggu sebelum ini, Barat mungkin ada persepsi dan juga cara mereka melihat. Tapi pada hari ini, bagaimana Datuk menjangkakan bahawa mereka memberikan reaksi dan juga respon? Mungkin mereka melihat kepada kehadiran Presiden Iran itu ataupun Presiden Turki itu satu yang dominan. Kita tidak boleh mengubah itu. Tapi Datuk merasakan bahawa bagaimana mereka melihat kesepakatan kita setidak-tidaknya untuk memulakan sesuatu yang dapat merintis kepada penyatuan. Alhamdulillah, host sidang kemuncak ini Malaysia. Jadi dia dapat mengurangkan sikit sebanyak
degree persepsi yang berbeza. Kalau ini dilakukan oleh negara-negara yang lain mungkin dia akan menambahkan persepsi. Jadi dengan adanya Malaysia sebagai tuan rumah, dia akan mengurangkan persepsi. Yang penting selepas sidang kemuncak ini, bagaimana kita melakukan follow up, bagaimana kita berhubung dengan negara umat Islam keseluruhannya, menyatakan resolusi yang kita telah bangunkan dan kita bincangkan sesama kita untuk mereka juga dapat bersama dalam beberapa agenda utama negara. Jadi saya rasa keberadaan Malaysia dalam menjadi tuan rumah dapat menyelesaikan banyak isu-isu persepsi tersebut, kerana kita tahu kita bukannya negara yang mengambil pendirian. Kita tidak ada blok yang tertentu. Kita berkawan dengan semua. Tapi kita juga terpaksa memulakan satu inisiatif yang baru yang mungkin tidak popular. Tapi we have to start from something. Dan hari ini merupakan permulaan yang baru untuk memulakan dialog, memulakan interaksi, engagement dengan semua pihak. Dalam konteks tempatan, Datuk, walaupun kita cuba untuk tidak melihat konteks tempatan, tapi kalau di Malaysia contohnya, kita hari ini dalam konteks Malaysia baharu, kita melihat bahawa pandangan dan juga setiap perkara itu seringkali berpaksikan kepada blok politik dan sebagainya. Walhal dalam perkara ini, macam kita bincangkan sepanjang lebar tadi, ada isu ekonomi, pendidikan, dan ini perlu mengubah dan juga memberikan satu dimensi pemikiran baru kepada mereka yang berada di surau, masjid, kampung, malah di pasar dan sebagainya. Bagaimana Datuk ingin mungkin menonton dan lihat bahawa ini bukan sempadan ataupun platform politik semata. Masyarakat Malaysia hari ini perlu melihat dan juga mengambil sesuatu perkara ini yang ada manfaatnya untuk jiran, masyarakat setempat, orang kampung, orang kawasan perumahan, karya kita dan sebagainya. Malah masyarakat yang bukan Islam juga dalam konteks negara kita. Saya rasa masyarakat kita terlalu mengagungkan politik. Malah politik itu diagungkan seolah politik adalah segala-galanya. Sedangkan politik merupakan satu juzuk yang paling kecil yang merupakan satu proses demokrasi dalam berlaku dalam negara kita. Sedangkan aspek lain, ekonomi, sosial, pendidikan, alam sekitar, keharmonian, kelestarian, pertahanan negara, nama baik negara, itu bukan isu politik, itu isu yang berlaku setiap hari, setiap masa, pembangunan. Jadi masalah kita lebih mengagungkan politik, seolah politik itulah yang menggugat segala sektor yang lain. Kita kena ubah cara fikir kita. Politik merupakan proses yang perlu ada, proses demokrasi yang perlu ada, tapi yang sentiasa ada dalam masyarakat kita, kiri kanan kita, belakang kita, isu day to day, isu masyarakat, isu pendidikan, kemahiran, skill set dan penambahbaikan gaji sebagainya. Setiap pekerja dapat bawa balik ke rumah dengan gaji lebih tinggi. Bagaimana kita nak meningkatkan taraf gaji? Itu merupakan kajian yang kita dapat melihat bahawa kemakmuran bersama bermula daripada jumlah gaji yang lebih tinggi yang boleh dibawa balik ke rumah pada setiap hujung bulan. Jadi itu isu masyarakat, isu yang lebih luas daripada politik. Tetapi politik merupakan perkara yang sensasi yang telah membunuh kreativiti kita, menghancurkan kreativiti dalam perkara-perkara yang membangun masyarakat dan kebolehan untuk berfikir juga. Betul. Jadi saya harap dengan penonton yang mengikuti program hari ini, kita meletakkan politik di tempatnya. Jangan bawa politik di tempat-tempat yang melibatkan pembangunan negara secara keseluruhannya. Dan ini relevan dengan apa yang kita hadapi pada hari ini. Sektor pekerjaan, penambahan baikkan ekonomi, urus tadbir yang baik, mengelakkan rasuah dan sebagainya. Ini tidak jauh daripada apa cabaran yang kita sedang bergelut pada hari ini, Datuk. Betul, inilah isu-isu tema baru yang perlu kita apungkan selalu. Malah media dan juga semua masyarakat perlu apungkan tema-tema yang lebih dominan, signifikan, berorientasi agama, bangsa dan juga alamat rumah ataupun alamat pejabat. Jadi kita kena keluar daripada kepompong yang lebih kecil kepada kepompong yang membangun negara. Jadi itu perkara yang sepatutnya setiap kita sibuk, busy dan juga kreatif dan berkarya, melahirkan idea-idea perspektif untuk membangunkan negara kita dalam segala bentuk masyarakat di bandar, di kampung, di desa dan melintasi umur. Hari ini terdapat gap antara umur. Di kampung yang terbiar adalah mereka yang sudah tua-tua. Itu merupakan satu demografi yang tidak sihat pada negara. Di bandar, orang-orang muda. Terpisah antara orang tua dengan orang muda. Tidak ada satu proses bagaimana kita boleh reverse urbanization.
kita dekat dengan orang tua kita, ada peluang pekerjaan, ada peluang pendidikan, ada peluang kesihatan, tapi tak perlu tinggalkan kampung. Itu satu Kesejahteraan juga ada. Ada, sebab mereka perlukan perhatian kita. Orang tua merupakan satu segmen yang penting dalam mana-mana negara pada hari ini. Datuk, kita difahamkan sebentar tadi baru saja menyampaikan ucapan ialah yang berbahagia Tan Sri Samsudin Osman, Setiausaha Agung KL Summit, dan kita mungkin terus saja ke dalam Dewan Plenary untuk mengikuti ucapan pembukaan, ucapan ala-luan oleh pengerusi KL Summit dan juga Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad. Tun Dr Mahathir Mohamad. Saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk kerana sudi bersama kami selama sejam ini berdiskusi cukup panjang. Tapi nanti selepas ini kita berdiskusi lagi, Datuk. Selepas ucapan nanti kita terus sahaja ke Dewan Plenary untuk mengikuti ucapan KL Summit 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Menghadap Ketua Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah. Menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria binti almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Ampun tuanku, terlebih dahulu Pati ingin mengambil kesempatan ini untuk merafak sembah, menjunjung kasih kepada Sri Paduka Baginda tuanku berdua kerana berkenan mencemar Duli berangkat ke majlis perasmian pembukaan Kuala Lumpur Summit 2019 pada pagi ini. Sesungguhnya, keberangkatan Sri Paduka Baginda tuanku berdua ke majlis ini amatlah dihargai dan sudah semestinya menambahkan lagi Sri majlis ini. Pati mohon limpah perkenan Sri Paduka Baginda tuanku bagi Pati menyampaikan kepada para tetamu dalam bahasa Inggeris. Ampun tuanku. His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of the State of Qatar, His Excellency Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey, His Excellency Dr. Hassan Rouhani, President of the Islamic Republic of Iran, His Excellency Rastam Kasimov, State Advisor to the President of the Republic of Uzbekistan, His Excellency Elyor Ganiyev, Deputy Prime Minister of the Republic of Uzbekistan, distinguished guests, ladies and gentlemen. Firstly, I would like to thank you for your presence at this summit meeting of Muslim leaders and scholars and their followers. I would like to explain briefly the objectives of this summit. We are not here to discuss about religion, but instead the state of affairs in the Muslim world. We all know that the Muslims, their religion and their countries are in a state of crisis. Everywhere we see Muslim countries being destroyed, their citizens forced to flee their countries, forced to seek refuge in non-Muslim countries. Many thousands died during their flight and many more were refused asylum. On the other hand, we see Muslims perpetrating violent acts, killing innocent victims, men, women, children, the sick and the incapacitated. They have done this because their own countries are unable to provide security for them or do anything to retake the land that has been seized by others. Frustrated and angry, they react violently without in any way achieving their objectives. They seek revenge
where all they succeed in doing is to bring into disrepute their own religion of Islam. They have created fear by their actions, and now this Islamophobia, this unjustified fear of Islam, has denigrated our religion in the eyes of the world. But we need to know how this fear is generated, whether it is true or mere propaganda of our detractors or a combination of both. Then we have to deal with fratricidal wars, civil wars, failed governments, and many other catastrophes that have plunged the Muslim Ummah and Islam without any serious effort being made to end or reduce them or to rehabilitate the religion. Yes, Islam, the Muslims, and their countries are in a state of crisis, helpless and unworthy of this great religion which is meant to be good for mankind. It is for these reasons that the summit meeting is organized. At the very least, through our discussions, we may find what went wrong. We may even find solutions, if not to end these catastrophes, at least to awaken the Islamic world, the Ummah, of the need to recognize the problems and their causes. Understanding the problems and their causes may enlighten us on the way to overcome or mitigate disasters that have befallen the Ummah. We have seen other countries devastated by the Second World War, not only recovering, but growing strongly to become developed. But a few Muslim countries seem unable even to be governed well, much less to be developed and prosper. Is it our religion that is in the way? Is it that Islam is against worldly success and becoming a developed country? Or is it the Muslims themselves who prevent their countries from being governed well, from being developed? These issues will be discussed at the highest levels of the state, but involving only a few countries for a start. It is not possible to handle the whole of the Muslim countries worldwide, as it will be unwieldy and decisions made and solutions proposed may not be implementable. We are not discriminating or isolating anyone. We are attempting to start small, and if these ideas, proposals, and solutions are acceptable and proof workable, then we hope to take it up to the larger platform for consideration. Despite that, we have also invited almost all Muslim nations to participate in this summit, albeit at different levels. We await to hear the views and wisdom of the distinguished participants. We pray that through this summit, we will go a little way forward towards solving our problems. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us with success in this small endeavor to restore the glory that was once accorded our religion of Islam. I thank you. Thank you very much, the Honorable Tun Dr. Mahathir. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it now gives me great pleasure to invite His Majesty Sri Paduka Baginda, the Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah,
Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah to deliver the royal address and thereafter officiate KL Summit 2019. Dipohon, Tan Sri Syamsuddin Osman, Setiausaha Agong KL Summit, menghadap dan merafak sembah serta mengiringi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke pentas utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, our deepest gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Almighty, for it is with His magnificence and with His leave that we are gathered here today for a noble cause, for the opening ceremony of the 5th edition of the Kuala Lumpur Summit 2019, to deliberate and exchange ideas on how we can all strive to bring together greater development for the sake of our people. The theme being the role of development in achieving national sovereignty. Allow me to extend my country's warmest welcome to all of you here in Kuala Lumpur. I'd like to specifically record our deepest appreciation and sincere gratitude for the presence of His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of the State of Qatar, His Excellency Hassan Rouhani, President of the Islamic Republic of Iran, His Excellency Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey, His Excellency Rustam Kasimov, State Advisor to the President of the Republic of Uzbekistan, as well as His Excellency Elyor Ganiyev, the Deputy Prime Minister of the Republic of Uzbekistan. Your presence at this summit is indeed a reflection of our country's commitment in bringing about prosperity to all. I believe that all by being here reflects your personal belief and conviction towards the strengthening of our ummah, reflecting back to the glorious days of our history. I would like to especially acknowledge the contribution of my dear Prime Minister, Yang Mahathir Tun Dr. Mahathir Mohamad, for his stewardship in organizing this summit. The presence of notable leaders of the Islamic world here today is a testimony to your stature as a global and Muslim statesman. Your Highnesses, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, there are many challenges facing us in this highly complex world we live in today. To me, the need for unity of our ummah, as well as to bring development to our communities, are the two most important ways to meet those challenges. I am delighted to see leaders, officials, scholars, and others coming together here today. You represent the wide spectrum of our ummah, reflecting the rich diversity of our communities, symbolically united under one roof. If anything, your very presence here today is already indicative of the rightful path we all seek. To me, your presence here is indeed a source of light to guide us in achieving our shared goals and aspirations.
If we can ponder a moment, let us remind ourselves about how great our Islamic civilization was. Let us be proud of the enormous contribution that we have made to the development of science and technology, to the arts, to architecture, to philosophy. We must be filled with awe by our achievement. Our rich past form an important part of the wider history of the world and can help guide us today. Let us not forget, all across history, our Islamic philosophers have been pioneers in expanding the boundaries of human knowledge. Your Highnesses, Your Excellencies, and distinguished guests, we now live in a divisive world, a world divided by all sorts of categories that have put us against each other. Hatred and intolerance have reached alarming levels. Our news today is full of sadness and pain, marked by a great sense of loss and tragedy. Nonetheless, I strongly feel that this need not be so, and that we can look to ourselves to seek a peaceful path. For Islam is a religion that encourages rationality, scientific thinking, and strong ethics. While the impact of globalization has both been positive and negative, I like to suggest that we can bring this globalized world to our side. After all, as Muslims, we are already familiar with being global. We come from different countries, different histories, and practice different rituals in all corners of the earth. And yet, we are all united by the universal pillars of Islam. We all point to one direction, united by our firm belief in the one God and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as his messenger. Wherever we are, from the humblest hut to the grandest mosque, we all pray towards the Kaaba and submit ourselves to the magnificence of Allah subhanahu wa ta'ala. United by belief, we cross borders and time zones and are able to come together in prayers. It is truly wonderful. This is thus clear that in our daily lives, we are making efforts towards achieving unity. Perhaps the time has come for us to broaden our individual efforts to transcend towards the wider ummah. Let us all join together and pledge our commitment to practice what we perform 5 times a day in our global personas to improve the life of our ummah and rebuild the Islamic civilization to where it was before. Today, collectively, Islamic countries have come a long way with great achievement. Yet we are confronted by some of the most difficult challenges of the developing world. Many segments of our commitment are still victims of poverty and underdevelopment. Basic necessities of food and shelter remain elusive to many. Your Highnesses, Your Excellencies, and distinguished guests, there is a growing consensus among experts and scholars alike that development coupled with good governance will reduce the many problems of the Muslim world. The question that remains is how development can be molded in accordance with the principles of Islam. As such, I take this opportunity to highlight the importance of hiwar or dialogue. Dialogue should be further promoted to correct misunderstandings about Islam and as a way to understand one another, to cooperate despite our differences, and to engage in the healthy pursuit for excellence. The Quran maintains that the primary goal of dialogue is to promote the common good, al-khaira, for the whole of humankind. It remains the ideal basis for interaction and among people from different backgrounds. Through the use of dialogue, Muslims will have a powerful platform to correct the misconception of their faith among people of other religions and ideologies, allowing us to improve our interaction and relationships with other cultures and civilizations. Here we can perhaps draw inspiration from the many golden age of Islamic history. For example, the Ottoman Empire
oversaw a flourishing of culture and art with a strong emphasis on science and technology. Under the leadership of Sulaiman the Magnificent, Istanbul became not just a center of Islamic culture, but of trade, commerce, and exchange, literally bridging East and West. Known as the lawgiver, he codified Quranic law and established the right of his citizens according to Islamic principle, creating a distinct, pious, and orderly society. We are blessed to have such a rich past that can guide us into the present. Your Highnesses, Your Excellencies, and distinguished guests, I'm not going to pretend that the challenges facing us today are easy to solve. It is a daunting task which requires major undertaking by all of us. However, I believe this should not hinder us from our efforts towards our noble goals of achieving unity amongst our diverse but yet rich and vibrant communities. Every day, millions of times around the world, the Quranic verse of Al-Kafirun is recited to remind us that we need to respect each other, whatever our differences are. After all, in His teaching, Allah subhanahu wa ta'ala stresses the need for peace and unity amongst His people. With His blessing, our goals of unity and shared prosperity is within our reach. I wish to share with you that the state of Medina during the time of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is an excellent example of how Islam has historically promoted peace, accepted diversity, and upheld the importance of humanity. This approach means that all faith and culture should live together as a single nation. The rule of law remains intact and duly observed, while the local customary laws and rights of all tribes and religions within the society are also be respected. Today's summit is an important platform for Islamic leaders, scholars, and others to meet and signify unity. By doing so, we will discover that despite our apparent differences, the challenges that we all face are similar, as the prosperity and development of one country can be shared within our greater ummah. It is appropriate that the theme of this conference emphasizes on development and national sovereignty. Let us take this opportunity that we have today at this summit to come together so that the brightest minds from our society can collaborate and establish practical solutions for our ummah. Looking at the Quran in entirety, it is clear that the clearer message of Islam is of peace. That is clearly reflected in the very term Islam, which means peace and total submission to all. I pray for this summit to inspire progress and create an even greater sense of purpose and dedication for the benefit of the Ummah. I pray to the Almighty Allah, subhanahu wa ta'ala, Rahman Rahim, that this summit will be blessed and that we will be guided positively. On that note, with Bismillahirrahmanirrahim, I hereby officially declare open this edition of Kuala Lumpur Summit 2019. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your Majesty, I humbly request for you to remain on stage for the next proceeding. I would now like to invite the Honourable Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Prime Minister of Malaysia and Chairman of KL Summit, to accompany His Majesty Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong to officiate KL Summit 2019.
Menjunjung kasih Tuanku for officiating KL Summit 2019. We cordially invite the Honourable Tun Dr. Mahathir, who accompanies Majesty Sri Paduka Baginda, the Yang di-Pertuan Agong, to his seat to enjoy the rest of the program. Hello everyone. I would like to thank His Majesty Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong for launching KL Summit 2019. I would also like to say how excited I am to share the same hall with the head of states from Qatar, Iran, Turkey, and Malaysia. It is an honor to witness such a spirit of international cooperation. I am impressed by the efforts made by the world leaders together in Malaysia for this important discussion about the development of Islamic countries and Muslims everywhere. With that, I wish you all a productive KL Summit 2019. There was a time when the Islamic civilization was at the forefront of creating a better world. It was the golden age of peace and prosperity based on the foundations of Islam, creating a civilization that spanned the globe, guiding people, illuminating numerous new possibilities and discoveries. We live in a world where oppression, injustice, and war is commonplace. Muslims face challenges in nearly every part of this earth. That oppression doesn't seem to worry anyone. Instead, the Muslims are labeled as terrorists, and there is now a feeling of fear of Islam. The term Islamophobia is heard everywhere. We need to find out why. What stands in our way of embracing the true meaning of Islam? Can Muslim nations be once again regarded as the beacons of hope, development, and innovation? How can we elevate Islam to its former glory? One in which faith determines the way of life. By building a stronger ummah through exemplary Muslim leadership. It is our responsibility to deliver inspiration, education, and economic transformation, creating an impact for humanity.
one that nurtures and protects. We have a duty to see beyond differences, shared by the fabric of faith. The belief in ourselves and caring for each other. Let us chart the course towards reviving the Islamic civilization together. Ladies and gentlemen, KL Summit 2019 with the theme, The Role of Development in Achieving National Sovereignty, is officially launched. We hope that the next 3 days of KL Summit 2019 will foster greater understanding, strengthening the bonds between us as we deploy our collective capabilities towards reviving the Islamic civilization. We would now like to invite His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Amir of the State of Qatar, to deliver his speech. Please welcome His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Ladies and gentlemen. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة، أصحاب الفخامة، أصحاب المعالي السيدات والسادة. دكتور مهاتير بن محمد وحكومة وشعب ماليزيا على حسن الاستقبال والإعداد والتنظيم الجيد لهذه القمة الواعدة وتوفير كافة السبل يعكس شعار هذه القمة دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية، التحديات الجسيمة التي يواجهها العالم بشكل عام. وحقوق الإنسان. وقد نشأت مدارس مختلفة في مقاربة Sebentar ya, tunggu terjemahan dari ke dalam bahasa Inggeris. Nature for change. So we cannot submit to any difficulties that can be cultural impediments that can inhibit our countries and societies, and also the theories of conspiracy that interpret failure in any field is a kind of submission. And this doesn't mean that there are no controversies or external interferences. But this is not a justification for our failure, but it is an expression of laziness and political disability. These external factors can be negative, and this proves that countries with majorities shows that there is no disparity between Islamic culture, development, and good governance and human rights, and we can be enlightened and not be like the other countries that want to justify their challenge to Islam. Although this justification is against Islamic civilization, we are not different from the other worlds and civilizations, or the methodology that classify people according to their religions. This is racism. So we cannot describe people according to their races. We are very proud of our civilization, religion, and our values that have no contradiction. We are here in this meeting try to search the relationship between development and sovereignty. We ensure that national development can be implementable
in countries which are sovereign. From the other side, it is almost impossible to keep the national sovereignty with autonomicity if we cannot be autonomically independent. That's why we have to ensure our independence and national. In this respect, Qatar's development is one of the big priorities in 2012 and 2017, and also the second development strategy in 2018-2020 to achieve its national view in 2030. So in this development policy, we have to consider our own national identity with our adherence to the ethics and our Islam, so that we can be open to the whole world and we can look into the human rights and justice. This can lead us to be tolerant with other beliefs and accept different races, different nations. And bigotry is an evidence that we are not confident. So we have to, and based on our belief that international cooperation in achieving development is one of the pillars for safety, stability. So Qatar state did not save any effort to fulfill its commitments and implement its developmental programs to keep away poverty and disemployment. Gentlemen and ladies, bigotry is one of the things that has been stuck to our religion, and this is not true, because this is not linked to any ideology or certain culture, but this is being fed by bigotry and favoritism. That's why facing this in the long run should take the problem from its roots. Our subject here is about the collective safety, stability in our region and countries, and this requires relationships, parallel relationships between countries, saving everyone's interest in the region, and also exchanging respect and not interfering in every country's internal affairs. And justice is one of the conditions that in the areas of conflict, because you cannot make any settlements or long-run solutions if it is not based on justice. And there are many countries that do not understand this in settling troubles and conflicts. So they just care about their own interest and not the principles of justice. So our support to the just issues is emanating from our ethical principles. One of the sources of not instability in our area is, pushing away legislation and also marginalization of others. So we cannot accept the coercion of the occupation in Palestine, and also we can't accept Al-Quds to be a Jewish. What really troubles our public opinion, Arab and Islamic countries, according toward the Palestinian issue, is one of the things that our nations are really concerned about, and we cannot be negative regarding this. If we want really peace that is just, we really suffer from the double standards in every issue, even in the area of human rights, and this kind of conflict led some people to accept war criminals and try to avoid issuing
issuing, cases against these people. Also, why we should accept these militias that spread chaos in countries. Why we should accept arming these militias that commit crimes against civilians. We invite to argument and dialogue to solve our problems, and we need the least consensus to give authorities for the international institutions that doesn't accept veto for countries that really need to be sued. So without justice in the international law that requires collective safety for everyone and security. So in this stage in which illogical considerations in our world, so that we can gain more support, and then this will cause troubles among different peoples of other countries, and this will affect negatively our relations. Excellencies, gentlemen, it is clear that the relationship between every country equally with respect to difference, it is a kind of test for this country's civility and progress. So as we always require from the Western countries to deal with Islam and Muslims according to the principles of democracy, human rights, we have to also criminalize the racial disparaging against Muslims, and also we have to deal with people in respect, without think about their race or religion or madhab. We have to respect their religions and their peculiarities, and also we have to deal with a person in front of law equally. So in short, justice is not partiable, is not dividable. So we always request governance and justice. So I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make this summit successful, and I ask Allah to guide us to the right path. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And now we'd like to invite to the stage His Excellency Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey, for his address. Please welcome His Excellency Recep Tayyip Erdogan, ladies and gentlemen. Saygıdeğer devlet ve distinguished heads of states and governments, distinguished ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to salute you all with my most heartfelt emotions. I also would like to convey my most heartfelt greetings from the heart of Asia and to all of our brothers and sisters around four corners of the world. And I also would like to state the fact that I have brought along with me the love and gratitude of 82 million brothers and sisters in Turkey. Under the leadership and auspices of Malaysia, the Kuala Lumpur summit is being organized for the first time at the levels of the global leaders, and it gives me great excitement to be able to get together with you this morning.
And I would like to take this opportunity to thank the Prime Minister of Malaysia, my distinguished friend, Tun Dr. Mahathir Mohamad, for his very gracious invitation and his very sincere hospitality. Thank you on behalf of myself, my nation, and my delegation. And I also would like to welcome all of the politicians, all of the members of the academia, representatives of the NGOs, and all of the other participants coming from four corners of the world, especially from the Islamic world, in order to attend this meeting this morning. I would like to state the fact that the contributions of all of the participants here will be crucial for your brothers and sisters back home in Turkey, along with the experiences that you will be sharing so generously with us. The Kuala Lumpur Summit hopefully will strengthen the solidarity between us, and it will contribute tremendously to the revival of the Ummah. Distinguished brothers and sisters, today we shall be talking about the prospects on sustainable development, security, defense, commerce, investment, technology, and internet. And furthermore, we will explore new areas of cooperation. We will also focus on issues such as Islamophobia, terrorism, internal conflict, and conflicts based on sectarian divides and ethnicity. And I hope and pray that we will be able to liberally discuss every issue at every extent possible. The Muslim world consists 1/4 of the entire global population, with a total population of 1.7 billion inhabitants. And we are going to focus on the possibilities whereby we will be able to mobilize the actual potential of our nations and our countries. In order for a more prosperous and a more liberated Islamic world to emerge, all of our brothers and sisters will be sharing their vast experience and know-how with us. That's why I would like to in advance thank each and every one of you for your candor. I would like to reiterate once more here in your presence, because it's an issue which is close to my heart and which deeply concerns me at the same time. The outstanding challenge before platforms of this scale are their failure of actual implementation and execution of our commitments and pledges. For example, we haven't covered any distance forward vis-a-vis the Palestinian problem. And similarly, we still cannot stop our resources getting completely depleted by other hands. And we cannot stop the sectarian divides from getting provoked on a continuous basis, and that is just due to the fact that we remain indifferent. We are not weak, we are not feeble. On the contrary, we are very strong. There's no difference between us as the members of the Islamic world and the rest of the powers of the world. And let me state the fact that in all of the realms that you could consider, the Islamic world is ranking at even a higher level. Despite all of the riches that Allah bestowed upon us, despite all of the oil, all of our population, all of our natural resources, the vast majority of the Muslims are fighting in the grasp of famine, poverty, and ignorance. And in order for that to be eradicated once and for all, we have to look towards ourselves and start a self-criticism, because our holy book of Quran commends us to question ourselves. We cannot blame others for our failures. Whatever we have suffered as the Muslims in the last 2 centuries, it's just due to the fact that we have not came to terms with our failures, and we have yet opted out to blame others for our mistakes. The more we can implement and execute our pledges, the better we will lead change and transformation. And I hope and pray that the Kuala Lumpur Summit will be a turn of tide in that direction. Brothers and sisters, as a country located in the heart of Asia, Europe, and Africa, we are heavily impacted due to the incidents taking place in our proximity. Due to the conflict in Syria,
More than 3.7 million Syrian brothers and sisters have fled oppression and tyranny and from the pressure of the terrorist organizations in order to seek refuge in our country. And we are taking full ownership of them. From Syria to Iraq, from Afghanistan to other parts of the world, we are currently sheltering millions of immigrants. And at the Kuala Lumpur summit, I would like to state that I have just been to a meeting in Geneva which was called the First Convention on Refugees under the auspices of the United Nations, whereby I had pointed out to the suffering of the human race, especially in Syria and around our region. I have underlined the fact that we had to settle the disputes once and for all by taking a humanitarian approach towards the outstanding problems regarding the immigrants and the refugees. In every platform, in every meeting that we have been attending in the last decade or so, we have always been drawing the global attention to the humanitarian crises. We have always been stating the fact that the world order needs a new order to be resurrected based on justice and righteousness. The United Nations was established in the aftermath of the Second World War in order to defend the rights and the interests of the global powers. However, the Security Council of the United Nations is not representing 1.7 billion Muslims of the world, and I believe that the Security Council is way past its expiry date because we depend on the words that will be coming out of the mouth of the 5 permanent seat holders. We have been the term presidents of the OIC for 3 terms, and I believe our agendas will have to be revived and will have to be revised. This is a fact that we have always been talking about during our tenure as the term presidents of the OIC, but we cannot suffice by talking. We cannot suffice by identifying our problems. We have been closely monitoring the decisions that we had made in order to ensure its execution. In the face of the harassment of the Israeli authorities, we have always been fighting back in order to preserve the dignity of our Palestinian brothers and sisters. From Turkestan to Arakan, to Yemen, Libya, and Syria, we have always reacted against injustice in order to mobilize the actual potential of the Islamic world and in order to increase our potential trade volumes and revive our economic development and further strengthen our cooperation in the field of technology and finance. We had undertaken significant projects. And for the first time in the entire history of the OIC, we had organized the high-level public and private sector investment conference, along with the Social Development Ministers Conference in our country. However, in this day and age, we are still suffering from the indifference and the silence of the Islamic world. And we have been significantly disturbing the global powers who have been complaining about our stance because they have been benefiting from the fragmented structure of the Muslims until so far. And they wanted to reign us through terrorism and through street protests. And they have used their terrorist organizations such as the Fethullahists in order to deviate us from our path. And they have been using their media outlets in order to attack primarily myself and other Turkish authorities. They have been deploying thousands of trucks filled with heavy artillery and weaponry in order for them to be handed out to terrorists. And they wanted to silence Turkey, both internally and externally, and they wanted to stop us and deviate us through terrorism, through failed coup and economic terrorism. However, we've never retreated nor surrendered. Thanks to Allah, we have never bowed before them. The more they try to silence us, the stronger we talk about Palestine, Gaza, Arakan, Libya, Somalia, and Syria. The more we attack us, the more vocal we become, and we become even stronger in order to state that the world is greater than 5. The more they try to divide us, the more they try to fragment us, we embrace our fraternity even further. And contrary to their efforts in order to legitimize terrorism, without any discrimination whatsoever, we are fighting back all forms of terrorist organizations. We have eradicated Daesh presence in Syria,
who are the murderers of Muslims. Similarly, we are clearly evicting the PKK and YPG terrorists out of the regions that they had previously occupied. We are attaching great significance to strategic projects in order to protect our economic independency, like conducting trade between our nations using our local currencies. I hope and pray that from this moment on we will strengthen our stance and fight back by embracing the idea that all Muslims are brothers and sisters. Brothers and sisters, from trade to politics, from foreign policy to defense industry and technology, unfortunately, we are still dealing with figures much infinitesimal than the actual potential that is embedded. The share of the Islamic world in the global economy is even less than 10%. The income discrepancy between the richest Islamic country and that of the poorest is more than 200 times. The Islamic countries have 59% of the global oil reserves and 58% of the global natural gas reserves. But despite that fact, 350 million brothers and sisters are in the full grasp of extreme poverty, and they're fighting for a livelihood. The Muslims consist of 1/4 of the global economy. However, their share in the global health expenses is limited down to 4%. However, the general literacy level around the world is 82.5%, whereas the same figure goes down to 70% only in the Islamic world. The Islamic world, the Islamic countries, if you will, are sparing 3.7% of their total GDP for education, and all of the other countries around the world spare 4.8% of their total GDP only to be allocated for education. And those who are lost forever as a result of regional conflicts, by a vast majority, are consisting of Muslims, up to 94% to be exact. 1 out of 3 arms sold every day on a global scale finds its way in the Middle East. So I mean to say that the Muslims are using their resources for armament and for conflicts, and while doing so, they are enriching the Western arms dealers. As I have previously stated, and as we have been watching quite closely, this is the day and age where AI, quantum computers, and robotic technologies are being discussed, and we are wasting our energies as a result of internal conflicts. We are the leaders bearing the responsibility of hundreds of millions of people around us, and I know that none of us can be happy looking forward to the landscape that is before us. But we are members of a religion that declares that in every obscurity you will have to find a dimmest array of light for hope. We are the ummah of a prophet that proclaims to go and plant yet another seed, although we might be in the know that the apocalypse is on the brink. We cannot afford the luxury of losing ourselves in despair. We cannot be desperate. It's not becoming of us. Regardless of the circumstances, regardless of how challenging the world might become, we can never question the bounty and abundance of Allah, because every crisis will open an opportunity window. Should we stay as one? Should we unite? Should we remain brothers and sisters? And should we focus on the future instead of going backwards? The doors of abundance will open wide ahead of us. Let's not forget, we will find abundance and salvation in unity. However, we will get lost in vain in the hands of divisions. Instead of talking about the problems on a continuous basis, we have to focus our efforts in finding settlements for the disputes once and for all. We have to attach significance to the projects that will mobilize our actual potential, and we need to complement one another. We have to further profound our cooperation in the field of defense, energy, advanced technology, and finance, which are strategic areas for further solidarity. We have to focus more and more on
conducting trade with our local currencies. We have to be more charitable. We have to become even further philanthropists, and we have to stop waste from occurring in all of our nations. And there are many steps that we can jointly take forward, from environmental pollution to health and tourism. I hope and pray that in the latter phases of this meeting, we will be sharing with you the concrete solutions to the prospective problems that we all suffer from. May Allah protect us from the divisions and bestow upon us the light of the Holy Quran, and we may remain on the path of our Prophet Muhammad. And with these thoughts and commitments in mind, I would like to conclude my remarks and say that Kuala Lumpur summit will hopefully yield the most auspicious results for the entire human race. And I would like to thank for being such gracious hosts, especially my distinguished and august brother, the Prime Minister of Malaysia, Mahathir bin Mohamad. And I also would like to greet the entire nation of Malaysia. Thank you. We would now like to invite His Excellency Dr. Hassan Rouhani, President of the Islamic Republic of Iran, to deliver his address. Please welcome His Excellency Dr. Hassan Rouhani, ladies and gentlemen. In the name of God, the most compassionate, the most merciful, all praise belong to the Almighty God, and peace and greetings be upon our Master and last messenger and prophet, and all his infallible households and true companions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your Excellency Tun Dr. Mahathir Mohamad, the Honorable Prime Minister of Malaysia, the Honorable Presidents, and the heads of participating delegations, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to appreciate the nation and government of Malaysia for their warm hospitality and organizing of this summit. Also, I would like to appreciate Tun Dr. Mahathir Mohamad for presenting this important initiative and creating a valuable model of peaceful cultural diversity, as well as taking new steps for bridging the East and West of the Muslim world, and also his foresight in bringing diverse attitudes closer together. Excellencies, the Muslim world is facing emerging challenges at the national and international levels, which have impeded the track of development and progress. The most significant such challenges include the following. 1. Cultural and identity challenges. The danger of weakening national and Islamic identity, the younger generation distancing from their identity, and domination of foreign cultures are the most serious threat to the Muslim world. The Western pioneering in the development of new technologies has resulted in their strength in imposing and
mainstreaming news, the culture of consumption, and Western lifestyle. Joint efforts to compensate underdevelopment in information and communication technology, moving towards national and regional communication networks, and increasing share of Muslim states in the digital economy constitute the roadmap of our future in combating this crisis. Second, we have security challenges. It is regrettable that the Muslim world, from the far western spot in North Africa to the farthest area in East Asia, is grappling with serious security threats and problems, ranging from the continued threats imposed by the Zionist regime that is killing our Palestinian brothers and sisters on a daily basis, to the military, political, and economic threats by the United States against some Muslim countries, to the threat of terrorism and mental and behavior radicalism in some Muslim societies, which has paved the ground for foreign intervention in these societies. The war in Syria and Yemen, and riots and turbulence in Iraq, Lebanon, Libya, and Afghanistan is the outcome of the combination of domestic radicalism and foreign intervention. 3. Challenges of underdevelopment. Maladies such as weakening governance, poverty, unemployment, corruption, increasing and eroding violence and extremism have endangered national sovereignty in some parts of the Muslim world. Large issues and macro processes such as the globalization of economy and society, emergence of new discourse in the area of democracy and human rights, increasing attention to semantic and software power, increasing access to information, and progressing growth of non-state actors have added to the dimensions of this challenge. Idealistic but realistic policymaking in the area of development is now an inevitable necessity. Fourth, economic challenges. Economic sanctions have today turned into the main tools of domineering hegemony and bullying. The interconnectedness of international economic, commercial, and financial systems with the American economic regime and dollarization of national and global economies have provided the United States with the possibility of advancing its hegemony under the threat of sanctions and economic terrorism, and impose its illegitimate demands on the other nations. The Muslim world should be designing measures. The Muslim world should be designing measures to save it from the domination of the United States dollar and the American financial regime. The fact of the matter is that Muslim states are complementary to each other in economic terms, and therefore the creation of special mechanisms for banking and financial cooperation among Muslims, the use of national money in mutual
trade and commerce, conclusion of preferential trade agreements in the Muslim world, as well as investment in areas with relative advantage and similar ideas should be thoroughly investigated and studied by the economists and experts of the Muslim states. Distinguished colleagues and dignitaries, if we return to our national and Islamic capacity and rely on our domestic power and strength, we would be able to confront all the above mentioned challenges and turn them into an opportunity of growth and promotion. I consider the following capacity as the main components of power in the Muslim world. 1. Islam. The religion of Islam is the central component of identity amongst us as Muslims. Islam is both a source and destination, as well as path and track. The divine will has been based on the foundation that Muslims, following the model and role presented by our great Prophet, peace be upon him, should be adopting and promoting moderation so as to act as a role model for the whole world. And we have made you a moderate nation to be witness of people, and the Prophet will witness you. Verses of the Holy Quran. Second, people are considered as the main source of power in Muslim societies. Democracy, when coupled with faith in religion, would culminate in people and Muslim Ummah being mobilized at the service of the Muslim nations. The spread of social justice, political and cultural security, the right to enjoyment of a decent life, and good governance are the main essentials of Islamic concepts and teachings, as well as the main reasons for people's alignment with our Muslim societies. 3. Science and technology. Science and technology are the key to power and development. As it has been already said, the science is the king and knowledge is power. Whoever finds knowledge will be victorious at the end. It is a matter of regret that Muslim countries have no alternative at the moment but to resort and refer to others to supply their scientific and technological needs. Our young generation are undying source of creativity and hope, and the movement of education, training, research, and innovation is the priority of the Muslim world today and tomorrow. 4th, cooperation and interaction among Muslim nations is an unreplaceable principle. Consolidation of political and economic capacity could turn the Muslim world into a powerful bloc in international relations. The accumulation of scientific and technological capacities of Muslim countries can compensate many of the present time underdevelopments and eliminate grounds for the imposition of hegemony by the others. It is a matter of regret that standing mechanisms and institutes of the Muslim world which have been designed for this purpose have regrettably failed to accomplish its noble goals and purposes. Dear friends, when I talk about hope towards confronting challenges and problems of the Muslim world, I indeed mean to present the success story and model of the Islamic Republic of Iran. My country, for the past 4 decades,
has been facing all sorts of threats and conspiracy. However, it has managed to overcome successfully any threat or challenge and has gained more strength and experience in a manner that we are now recognized in the world as a model of resilience and steadfastness. Iran, after its Islamic revolution, has overcome three main powerful waves of threats, and we have been successful. The first threat was the threat of terrorism. Since the beginning of the 1980s, my country has been confronting the scourge of terrorism inside and outside of its soil. I am confident enough to say that the people of Iran have been on the forefront of the fight against terrorism and have gained the highest level of success in confronting it. 2. War. 8 years of resistance in the extensive war imposed on Iran incurred heavy material and human costs on our nation. However, it made my country self-sufficient in defense, and today such indigenous capability guarantees Iran's defensive deterrence. The third threat is the threat of sanctions. The Islamic Republic of Iran has been under oppressive sanctions of the United States of America. Recently, they were seeking the collapse or surrender of the Islamic establishment through the imposition of the heaviest sanctions or so-called crippling restrictions, while only since the 8th of May of 2018, when the U.S. withdrew illegally from the nuclear deal, more than 93 sanctions measures have been imposed against Iran. Today, the Iranian economy, however, has recovered properly and economic indexes are improving. Under such circumstances, economic reforms are underway under the sanctions conditions, and the current budget of the country, now being reviewed by the Iranian parliament, is totally independent from oil. Our reliance on the Almighty God, enjoyment of Islamic principles and values, contribution of people and development of domestic capabilities, and ultimately special attention to science and technology are the key to the success of the Islamic Republic of Iran. I firmly believe that such a success story and model could be transferred properly to other Muslim nations. Ladies and gentlemen, I deem it necessary to refer to the issue of Palestine now. Palestine remains the main issue of the Muslim world. Any ignorance and lack of attention to the issue of Palestine while highlighting sideline and divisive issues would be a big deviation. Palestine has chosen the path of resistance, and in this respect, Palestinians are enjoying the support of all nations, and they should enjoy the support of all nations. Numerous crises in the Middle East, especially in Yemen, Libya, Afghanistan, Syria, are clear examples of irresponsible and divisive policies. In order to resolve the internal problems of the Muslim world, we believe we need to provide necessary grounds for dialogue and engagement through toleration of various Islamic schools of thought and respect to national sovereignty of all nations. I personally, for my own share, presented the World Against Violence and Extremism initiative, and most recently the Hormuz Peace Endeavor to the United Nations General Assembly. Both of my initiatives have been based on dialogue and engagement and interaction, internal talks, talks with the neighbors, talks with the countries of the region and all countries of the world, insistence on peace and friendship, and prohibition
from hostility and animosity are the signs of our faith in noble teachings of compassionate Islam, and we consider their realization as a divine promise by the Almighty God. As a beginning, in order to attain these goals, I would like to raise and refer to several implementation plans. First, the establishment of a joint fund of Kuala Lumpur Summit in order to finance technology cooperation among the Muslim nations in order to strongly enter the global value chain. Second, to establish a joint research center in the area of artificial intelligence technology and cyberspace in order to get and become pioneer in interdisciplinary information and communication technology. And third, to establish a joint market of Muslim states in digital economy and cooperate and exchange of experience in cryptocurrencies. In conclusion, once again, I would like to appreciate the warm and cordial hospitality of the people and government of Malaysia and His Excellency Dr. Tun Mahathir Mohamad, the Honorable Prime Minister of Malaysia. I thank you for your attention. Evet, çok teşekkür ederiz bu güzel konuşmanız için. And next, distinguished guests, ladies and gentlemen, we would like to invite the Honorable Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Prime Minister of Malaysia and Chairman of Kuala Lumpur Summit, to deliver his keynote address. Ladies and gentlemen, please welcome the Honorable Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. Distinguished guests, as host of this meeting, I would like to welcome Your Majesties, Your Excellencies, ladies and gentlemen to this Kuala Lumpur Summit. The Kuala Lumpur Summit started as a gathering of Muslim scholars and intellectuals who are concerned about the present situation of the Muslim Ummah, their countries, and their religion of Islam. If we care to honestly assess our situation, we must admit that we and our religion have become the subject of much vilification and defamation. Muslims and Islam have been equated with terrorism and failures of government, of irrationality and acts unworthy of civilized behavior. Muslim countries are accused of authoritarianism and lack of concern for human rights. There is not a single Muslim country which is classified as developed. All, despite their immense wealth, are categorized as developing countries. And they are all weak and incapable of protecting the Muslim Ummah, as is their duty by their religion. We can accuse the non-Muslim world for being biased and unjust in their assessments, but we cannot deny the facts that there are fratricidal wars in several Muslim countries, that many are beholden to the powerful non-Muslim nations, that Muslims are running away from their own countries to seek refuge in non-Muslim countries.
we cannot deny that we are largely dependent on the non-Muslims for most of our needs. In fact, although the Quran enjoins upon us to be prepared to protect the Ummah, we are unable to do so because for a long time we cannot even equip ourselves with the means to ward off the attacks by others. We depend upon our detractors to supply us. There was a time when Muslims were recognized for their advanced civilization. They were able to spread the teachings of Islam to the whole world. They were well versed in all fields of knowledge, including the sciences and engineering, especially the manufacture of goods, but not now. Today, we have lost the respect of the world. We are no longer the source of human knowledge, nor the model for human civilization. For a long time in the 18th and mid-20th centuries, Muslim countries were all dominated and occupied by European powers. We have now largely freed ourselves, but we have not done much better as independent nations. Indeed, some of us have regressed to the point of once again being dependent on our former colonial masters. Ladies and gentlemen, we lament the decline and the fall of the great Islamic civilization. We pray for help from Allah subhanahu wa ta'ala, but surely we must know that Allah subhanahu wa ta'ala has stated in the Quran that He will not answer to our prayers unless we do something to elevate our situation. Many will claim that they have done so. They are prepared to die, and dying in the effort to protect Islam and the Ummah. But we have done more damage to our religion by our disreputable acts of terror. We may claim to be performing jihad, but the result is more oppression of Muslims everywhere. We are being expelled from our own countries, rejected by asylum countries, oppressed and condemned. We have caused fear of Islam to the point of Islamophobia being created. Yes, some in their anger and frustration have resolved to indiscriminate acts of violence. Innocent people have been killed, including their own fellow Muslims. They have not exempted the countries which have given them asylum. Indiscriminate acts of terror were also perpetrated in those countries. These are facts. Yes, we are angry and frustrated. We cannot wage a conventional war. No country would help us. But even so, what do we gain by such indiscriminate violent acts? Nothing. If at all the situation has become worse, we can declare that Islam does not advocate such violence. But for as long as we act in anger, as long as we do things that frighten people, and worse still, if we proclaim that we are performing Islamic jihad, the fear of Muslim and Islam will not be diminished. We claim that these are done by other Muslim sects, which we claim to be not the true followers of Islam, but our detractors and victims do not care about our different sects. For them, we are all Muslims. The differences between sects are irrelevant. Ladies and gentlemen, this is the present situation.
It was not so in the past. We know that in the past, the Islamic civilization was highly respected. It was leading not only in the adherence to the teachings of Islam as a religion of peace, but in all other fields of human achievements. Muslims lead in the knowledge of the sciences, in human development, in infrastructure development, in the governance and development of their countries. Muslims build great cities, sail and map the seas, traded between East and West along the Silk Road, and a great many other things that enhance the reputation of Islam and the Muslims. Their military strength was incomparable. Muslims and their countries were treated with respect. Then, around the 15th century of the Common Era, the Muslim civilization declined. They neglected all the acquisition of knowledge other than that on Islam. Scholars of Islam came up with differing interpretations, and the result is the formation of different sects at odds with each other. Muslims lost their countries. They were dominated by European powers. They became colonies of the Europeans. From this decline, they have not fully recovered, even after regaining independence. There were some attempts to find the reasons for their decline, but clearly their discussions and scholarly writings have not resulted in the recovery of their past greatness. So, if the future remains as we are now, we will suffer continuous oppression. We will decline further, and our great religion will be denigrated as a religion of failure, of oppression and terrorism. Muslims will be turned away from their own Muslim countries to seek refuge in non-Muslim countries. The Islamic Ummah will not be protected as enjoined by the Quran. Ladies and gentlemen, we can console ourselves by believing that this world is not for us. We are Muslim. We as Muslims will have a better world in the afterlife, in the Akhirah. But even though Allah has enjoined upon us to prepare for the next world, we are also reminded that we must not forget our share in this world. Surah Al-Ra'd, verse 11. We pray to Allah, asking that we be served safe in this world, that Allah will protect us in this life. But Allah has said in the Quran that He will only help us if we do something to help ourselves first. Are we doing anything? Yes, we claim we are carrying out the jihad, but is doing anything forbidden by Allah the way of our jihad? The Al-Quran expressly forbids killing, above all killing a fellow Muslim. But Muslims are killing each other indiscriminately, killing innocent people, including fellow Muslims. Is this a jihad for Islam? I think you will agree that these killings, these fratricidal wars, are not the jihad advocated by Islam. If they are not, then we are not doing what is needed to warrant help from Allah. Our prayers will not be answered by Allah subhanahu wa ta'ala. We need to do what is enjoined by Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran. We were one ummah before, but we have broken up into nation states with boundaries separating us from each other. And in different states, our practices of our religion differs,
and this has broken our unity. We are no longer brothers in Islam. We no longer have a paramount ruler, the caliph or the khalifa. Ladies and gentlemen, but even as small states, we do not govern well. Whether authoritarian or not, our governance is not our good governance is not impossible. We do not have to be oppressive. Indeed, if we abide by the teachings of Islam, our religion, good governance should result. In any society, justice will determine the well-being of the citizens. The Quran repeatedly urges us to judge with justice. But we are often lacking in this area. Our people are judged under different and differing laws. Some are oppressive or manifestly unjust. Human societies have changed. Now all kinds of things are happening to human society. We can no longer isolate ourselves. No country may remain peopled by 100% Muslims now. Other religions, other values, other ways of life affect us even if they do not live among us. In the days of the Prophet, it was possible for carvings and drawn images to be banned. Today, that is not possible. And we have been forced to ignore the injunction or to reinterpret differently. Muslims today are not prone to worship carved or drawn images. Certainly, they will not worship photographs or images, even if they move and speak. They know these are not deities to be worshipped. When electricity was introduced, some of the scholars declared that it was haram to install electric lights in mosques. Big caps and tight trousers were also forbidden, but not anymore. However, other practices remain. And we still adhere by them. And to that extent, we are still following what has been interpreted wrongly in our society. This is a problem for us. We need to look again at our religion to find what is the correct interpretation of our religion. Certainly, our religion does not forbid us from having good governance, from having a good society, from having a good development. These are also our rights. And it is for this reason that we have called this Kuala Lumpur Summit of 2019. It is not about different interpretations of our religion. It is simply about growing and developing our country to the point where we too will be called developed countries. Not because we value the term so much, but because today Muslims are oppressed everywhere. About any country can oppress Muslims and get away with it. We are paralyzed. We cannot even condemn these actions by others, because if we do condemn, then they will take retaliatory action against us. So we are today not free because we are not strong. It is imperative that we try and focus on the development of our country so that we can be strong and can help defend the Ummah, which is what we are asked to do. The Ummah are being oppressed
being killed, expelled from their own countries, dying at sea and on land as they try to escape. Ladies and gentlemen, we may see a bleak picture painted, but it doesn't mean that all is lost. We have to reflect on the past, when the Islamic civilization was glorious and we were capable of warding off attempts to seize our lands. It is also a fact that Islam was a great civilization when its adherents had observed the true teachings of Islam, when they were united, hardworking, and keen to learn and explore the world in search of knowledge. And that pursuit for knowledge did not have any restrictions, limitations, or caveats that only caters for the study of religion and divinity. Hence, the reason why we are gathered here today. We gather some leaders from a few Muslim countries because we do not want the start to be unwieldy, when the differences in our perceptions are so great as to be unimplementable. We are hoping that we will be able to spark a sense of purpose to pursue specific ventures and tangible programs that a few nations involved can start working on them. If our efforts yield fruits, we would like to take them up with other Muslim nations that share our concern and desire to do something to improve the plight of our brethren. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us in this small step that we are taking. I thank you. Thank you, Honorable Tun Dr. Mahathir Mohamad, Prime Minister of Malaysia and Chairman of KL Summit. Now, ladies and gentlemen, brothers and sisters, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in an authentic hadith said, "Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan," which means, verily the believers are like a structure, each part strengthening the other. When he mentioned this hadith, he held his two fingers together to demonstrate how close we actually are to each other. Thus, the responsibility for taking care of our brothers and sisters falls upon each and every one of us. And with that, ladies and gentlemen, we have concluded the opening ceremony of Kuala Lumpur Summit 2019. Mulai kita dalam siaran langsung dari Kuala Lumpur Convention Centre KLCC sempena sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019. Kami telah membawakan kepada anda ucap tama sebentar tadi oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, sebelum itu oleh Presiden Iran Dr. Hassan Rouhani, dan juga sebelum itu ucapan oleh Presiden Turki iaitu Recep Tayyip Erdogan, dan sebelum itu iaitu daripada Emir Qatar sendiri. Dan sebelum itu juga Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menitahkan bahawa kepada penyatuan dan juga mengembalikan kegemilangan Islam itu antara titah baginda di sebelah awal tadi. Kita ingin teruskan perbincangan dan juga mengeluarkan intipati daripada ucapan pemimpin-pemimpin besar Islam hari ini, tapi saya ingin bersama dengan rakan setugas editor Esra Awani, Ashrat Ismail, kini berada di sekitar foyer KLCC. Ashrat, kalau dapat mendengar saya, mungkin antara mesej yang paling jelas dan juga perkara yang dibualkan secara meluas apabila kita menyebut
menyebut mengenai sidang kemuncak Kuala Lumpur ini ialah peranan yang sepatutnya dimainkan oleh OIC. Presiden Turki sebentar tadi ada juga menyebut dan juga berkongsikan pengalaman Turki berperanan sebagai host OIC satu ketika dahulu. Banyak isu yang diketengahkan dari Rohingya sehinggalah ke Syria dan juga isu-isu pelarian di mana beliau juga baru pulang daripada Forum Pelarian Global. Beliau mengatakan bahawa ketika segala usaha yang dilakukan, dunia-dunia Islam masih lagi senyap. Bagaimana kita nak melihat bahawa dengan adanya KL Summit ini, negara-negara Islam setidak-tidaknya dapat bersuara dan tidak ada lagi ketakutan di kalangan mereka, Ashwat? Jika kita meneliti sedalam-dalamnya ucapan setiap pemimpin yang hadir, kita lihat Tun Dr Mahathir selaku penganjur Malaysia, selaku penganjur KL Summit 2019 ini. Yang pertamanya, dengan jelas mesejnya adalah ini bukanlah satu platform untuk replace atau menggantikan Pertubuhan Negara-Negara Islam OIC. Ini adalah satu pentas kecil yang menghimpunkan segala idea untuk dibawa ke pentas yang lebih besar, iaitu antaranya bukan sahaja OIC, malah United Nations, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, termasuk sidang kemuncak Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB UNGA, dan itu adalah pentas-pentas yang lebih besar. Tetapi apa yang lebih penting adalah apabila kita ingin menghimpunkan pemimpin pelbagai negara Islam duduk semeja untuk berdiskusi dan membincangkan tentang masalah yang perlu diberi perhatian, adalah sikit sukar kerana sikit sebanyak masing-masing ada masalah. Sebab negara-negara Islam kebanyakannya masih lagi berada di atas garisan krisis, berhadapan dengan pelbagai ketidakstabilan, bukan sahaja kestabilan sosial, malah untuk membangun dari aspek ekonomi dan menjadi jago dalam bidang teknologi dan ekonomi adalah sukar. Maka KL Summit tempatnya. Apabila KL Summit tempatnya menghimpunkan pemimpin-pemimpin beberapa negara Islam yang dilihat key significant leaders ataupun beberapa tokoh penting, sosok-sosok pemimpin penting dalam dunia Islam, ini sikit sebanyak dapat membincangkan apa yang perlu digariskan. Yang pertama, OIC dilihat lembab dalam address, dalam mengutarakan, dalam mengetengahkan isu-isu yang sepatutnya diangkat sekarang, bukan untuk masa depan, tetapi sekarang, bermula sekarang. Antaranya seperti mengenai digital ekonomi dan anak muda. Melengkapkan semua anak-anak muda di negara-negara Islam mengenai kekuatan ekonomi melalui penguasaan teknologi. Digital economy itu antaranya di mana jika kita perhatikan di landscape global, mereka bercakap tentang digital economy, the heart of digital economy ataupun induk dan the nucleus untuk digital economy adalah digital trust. Keyakinan terhadap digital economy adalah memastikan setiap player, setiap negara, setiap individu menguasai, mempunyai keyakinan terhadap teknologi itu. Adakah kita dengar perkara seperti yang dibincangkan seperti itu di pentas OIC? Kita masih lagi bergelut dengan isu-isu dalaman, isu-isu kemanusiaan. Walaupun pada masa sama harus memberi tumpuan kepada isu kemanusiaan, akan tetapi memberi tumpuan yang perlu digariskan lebih jauh daripada konflik percanggahan pendapat dan fahaman antara negara-negara Islam. Jika kita perhatikan seperti yang Zul angkat tadi, iaitu kenyataan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang antara lain memberi tumpuan penuh kepada OIC perlu revive, perlu bangkit semula, dan agenda-agenda yang dibincangkan itu perlu lebih segar dan seiring dengan cabaran semasa. Maknanya apa? Maknanya kita tidak membincangkan di pentas OIC itu dilihat tidak proaktif dalam menekankan aspek-aspek ini. Maka idea-idea oleh kelompok-kelompok negara-negara Islam kecil seperti KL Summit ini dapat diangkat ke agenda yang lebih besar. Itu yang pertama. Dan kedua, jika kita perhatikan berbagai negara Islam yang masih di garisan krisis berdepan dengan ketidakstabilan dan juga cabaran-cabaran ekonomi yang kita perhatikan. Iran seperti biasa, kita tahu pendiriannya terhadap menentang penguasaan politik global melalui hegemoni kuasa-kuasa besar, itu masih lagi dimainkan oleh Presiden Iran Hassan Rouhani yang menekankan ini masih lagi mencengkam landscape geopolitik antarabangsa, dan ini masih lagi menjadi cabaran kerana antara lain sekatan-sekatan ekonomi itu kita perhatikan menjadi approach, menjadi pendekatan dan menjadi alat kepada kuasa-kuasa besar untuk menguasai bukan sahaja negara, malah rantau-rantau tertentu. Dan itu yang diperhatikan yang ditekankan dalam ucapan-ucapan mereka. Dan yang kedua adalah dan ketiga kita melihat kepada
bagaimana untuk mengangkat agenda-agenda yang lebih segar dalam OIC. Itu persoalan yang harus digariskan kerana OIC dilihat lembab dan kita harus sikit sebanyak mengetengahkan inilah idea yang dibincangkan oleh beberapa tokoh penting negara-negara Islam untuk dibawa ke pentas yang lebih besar seperti OIC yang perlu dilihat lebih kritikal, agresif, address, mengetengahkan isu-isu yang perlu diberi tumpuan penuh untuk kita bercakap tentang masa depan 5 tahun, 10 tahun akan datang. Seperti mana kita bercakap tentang TVET, scientific dan juga penguasaan teknologi, itu harus dibincangkan dengan lebih agresif di peringkat OIC. Zul. Ashwat, kita melihat bahawa kita perlu berlandaskan fakta dan juga data juga. Populasi Islam yang terbesar di dunia, malah kalau saya suka juga memetik juga apa yang dikatakan oleh Presiden Turki tadi, kalau dilihat kepada gabungan negara-negara Islam juga, kita dilimpahkan sumber yang tidak kurang hebatnya, malah lebih hebat daripada negara-negara yang bukan Islam. Tetapi kita tidak menggunakan keupayaan dan juga potensi yang sedia ada kerana kita masih lagi dicengkam dengan krisis. Malah negara yang tidak dicengkam krisis pun masih lagi tidak dapat menguasai keperluan dan juga peredaran dan juga kecanggihan teknologi dan sebagainya. Itu satu konteks. Bagaimana kita nak melihat bahawa selain daripada platform untuk berceritakan mengenai krisis, menyelesaikan masalah dan sebagainya, bercerita mengenai masa depan, inilah platformnya di KL Summit, dan juga bagaimana kita mengambil juga dan juga menyulam apa yang dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bagaimana kita melihat fungsi ummah secara keseluruhannya dalam konteks semasa, adakah kita melakukan tanggungjawab dan kembali ke Quran dan sebagainya. Pandangan Ashwat dalam perkara itu bagaimana? Jika kita perhatikan apa yang telah digariskan di dalam Al-Quran adalah jelas sekali untuk membentuk bukan sahaja keinsanan dan memahami aspek ketuhanan, tetapi juga membina tamadun. Dan itu menjadi asas yang semua orang Islam pegang, semua negara Islam pegang. Di mana jika kita perhatikan zaman kegemilangan Madinah, bagaimana kita tonggak keamanan itu berteraskan kepada pentadbiran good governance dan juga keterbukaan. Itu sentiasa dipegang oleh semua negara Islam, semua pemimpin Islam, malah masyarakat Islam merentas pelbagai ideologi maupun fahaman politik. Dan tetapi apabila kita pergi lebih jauh dengan adanya asas ini, apa yang menjadi masalah kepada kita untuk untuk mengangkat agenda lebih besar? Dan KL Summit ini ibaratnya seperti kita mengetengahkan inilah caranya untuk kita buat di peringkat setiap negara. Kita bercakap tentang apa yang perlu dilaksanakan. Kerana jika dan ini perlu dibawa ke OIC agar OIC tidak hanya bercakap semata-mata tanpa tindakan, dia bercakap tapi tak ada tindakan. Maka hari ini KL Summit memberi tumpuan kepada ini idea. Ini langkah-langkah bagaimana untuk melaksanakan idea-idea tersebut. Ini dibawa ke OIC, maka semua negara OIC melihat kepada satu kertas, satu dokumen yang melihat kepada ini caranya untuk kita buat di negara kita, ataupun ini approach dan ini pendekatan, dan untuk bagaimana kita sesuaikan dengan keadaan dan juga keupayaan di setiap negara masing-masing. Jika kita perhatikan kepada wajah-wajah yang hadir pada hari ini, mereka menginginkan sesuatu seperti macam kalau makan tu tak cukup garam. Melihat kepada ada sesuatu yang perlu kita isi untuk kita mempercepatkan proses untuk mencapai sebuah negara maju dan lebih konsisten dalam aspek pembangunan di setiap negara-negara Islam. Itu yang menjadi asas-asas penting untuk kita lontarkan semula di pentas media kita. Kita kupas dan kita melihat sejauh mana kita membuat assessment. Kita meneliti dan menilai sejauh mana ia dapat dilaksanakan idea-idea yang bakal dilontarkan untuk sepanjang tempoh sidang kemuncak KL Summit ini. Dan idea ini seperti saya katakan tadi, saya ingin mengulangi sekali lagi, dibawa ke pentas yang lebih besar seperti pentas OIC agar semua pemimpin-pemimpin Islam ini dia tidak terperangkap dengan percanggahan pendapat semata-mata dan melihat apa yang what's in it for me semata-mata, tetapi what's in it for us as a Muslim brotherhood, as a Muslim nation, semua sekali. Dan daripada bercakap sahaja, perlu adanya satu langkah tindakan. Dia tak cakap kosong, Bashir bercakap, tak ada tindakan, ini susah untuk kita maju ke hadapan. Tak jadi.
Asyad, mungkin kita melihat bagaimana sebenarnya kita tadi bercerita mengenai pertelagahan antara pemimpin-pemimpin Islam. Kadang-kadang itu menyebabkan ingin dilingkupkan dalam satu bubble ataupun satu gelombang yang tidak menyelesaikan apa-apa. Mungkin itu yang terjadi dalam OIC. Persepsi anak muda juga terhadap OIC mungkin sebegitu. Jadi bagaimana Asyad melihatkan bahawa pentingnya pada hari ini naratif KL Summit ini dibawa dengan baik supaya anak muda yang merasakan tak ada penyelesaian dalam pertubuhan-pertubuhan yang lain sebelum ini, ada nafas baru, ada dialog baru dan ada forum baru. Pandangan Asyad sebagai anak muda juga bagaimana? Kerana anak muda juga sikit sebanyak memerlukan guidance, memerlukan panduan bagaimana untuk kita peluang yang ada. Jika kita perhatikan pemimpin yang hadir pada hari ini, di sebalik mungkinlah ada sedikit berbeza pandangan dalam pendekatan kerana mereka melihat dalam konteks domestik masing-masing. Tetapi jika kita perhatikan, apa yang kita perlukan adalah memaksimalkan potensi dan peluang yang ada. Dan ini yang perlu diberi penekanan. Dan tidak hanya melihat kepada natural resources ataupun sumber alam itu semata-mata. Dan ketika ini jika kita bercakap tentang sustainable development, pembangunan mapan dan lestari, semua aspek merentasi sosio-ekonomi, malah jika di organisasi, di tempat kerja masing-masing pun kita dah mula mengurangkan penggunaan kertas, kalau di kedai makan tak pakai straw. Ini adalah sesuatu yang bersifat lestari untuk alam sekitar contohnya. Dan anak-anak muda dekat dengan isu-isu seperti ini, isu-isu yang bersifat universal, isu-isu yang bersifat memastikan kemapanan kelestarian alam sekitar dan ekosistem yang untuk kita hidup, bukan sahaja untuk kita tetapi juga untuk generasi masa hadapan dan anak cucu kita yang akan datang. Maka jika kita perhatikan ke hari ini untuk kita mempercepatkan proses tersebut, tidak hanya bercakap mengenai mengetengahkan isu, inilah isu kita, maka susahlah kita nak buat apa-apa sahaja yang diletakkan dalam kerangka di peringkat global. Apabila kerajaan di pentas kerajaan dilihat hanyalah berkerajaan dan ia more to governmental affair, hanya urusan kerajaan, maka ia ada sedikit gap, ada sedikit jurang untuk anak muda memahami. Tetapi jika kita letakkan asas-asas kehendak dan keperluan yang perlu diisi untuk anak-anak muda, maka mereka memang sememangnya celik terhadap persekitaran masing-masing, dan ia bermula dengan persekitaran itu. Ia bermula dengan sejauh mana insan, sesama insan dapat membantu dalam konteks yang lebih besar. Dia tidak hanya melihat bersifat individualistik, ia lebih bersifat kepada ummah, dan ini harus yang dikatakan sebagai asas yang telah pun terbina. Di dalam Al-Quran asasnya sudah jelas. Ketika ini hanyalah kita memerlukan satu langkah tindakan dan juga penggabungan minda-minda di luar sana untuk secara bersama kumpulkan idea, laksana. Asyad, saya nak berdiskusi lagi tapi mungkin di luar lepas rancangan ini kerana itu yang kita perlukan juga di Astro Awal ini. Terima kasih Asyad kerana memberikan komen dan juga pandangan itu. Datuk Dr. Muhammad Bakar masih lagi bersama kami. Terima kasih sudi lagi bersama kami lagi. Post discussion kita melihat bahawa ucapan daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad, malah titah baginda daripada kebaginda Yang Pertuan Agong, Emir Qatar, Presiden Turki, Presiden Iran, mungkin ini tidaklah kedengaran terlampau kontroversi, menyatakan hakikat yang berlaku pada hari ini, tetapi masih lagi boleh dikategorikan ataupun dikatakan sebagai wake up call dan patut membuka mata. Pandangan Datuk? Alhamdulillah, seperti mana kita bincang sebelum pagi tadi, bahawa tema yang akan dibawa itu tema yang boleh menyatukan, tema yang membawa kita ke hadapan, tema yang mungkin wake up call to some extent. Ini merupakan satu tema yang padat dan syarat dan sesuai dengan zamannya. Memang tema-tema yang dibangunkan, yang didiskusikan bagi saya cukup berharga dan cukup berhikmah dalam konteks kita menyantuni segala perbezaan yang berlaku dalam masyarakat Islam. Jadi alhamdulillah titah Kebaduli yang mulia daripada Kebaduli Agong merupakan pencetus kepada satu kerangka yang baru, bahawa masyarakat Islam sepatutnya masyarakat yang
lebih mampu ke hadapan. Ada potensi, ada kapasitinya. Dan pimpin lain mendirikan masalah-masalah. Tapi titah Sri Paduka Baginda merupakan titah yang membentuk futuris, yang membentuk kehadapan yang menarik sekali untuk diperhatikan. Melihat kepada kegemilangan lama, namun tidaklah bernostalgia macam kita katakan tadi. Bagaimana kita melihat contohnya Presiden Turki juga bercerita, juga berkongsi pengalaman di OIC, dan juga melihat kepada masalah yang sebenar. Turki antara negara yang terkesan secara langsung dengan apa yang berlaku di Syria, dengan kemasukan pelarian dan sebagainya. Tetapi itu bukan satu masalah saja, tapi berdepan dengan juga krisis-krisis lain. Itu cuba juga diutarakan oleh Turki ketika menjadi host OIC, dan Presiden Turki dalam sebelum ke Kuala Lumpur juga hadir ke Geneva. Masalah ini real, bukanlah satu perkara yang menjadi rekayasa politik dan sebagainya. Ya, betul. Jadi itu satu seorang pemimpin yang benar-benar merasai tekanan keadaan negeri dan juga di luar negara. Turki satu negara yang unik kerana dikelilingi oleh banyak negara sempadan. Kita di Malaysia tak banyak sempadan. Jadi negara yang banyak sempadan, negara yang perlu berinteraksi itu lebih tinggi. Brazil contohnya, sebuah negara yang ada 8 negara yang perlu disantuni dengan baik. Jadi pengalaman itu perlu dibawa ke Malaysia, ke OIC country, melihat bagaimana mereka menguruskan Eropah, menguruskan Arab, menguruskan Russia dan juga all the 10 country. Jadi satu pengalaman yang cukup menarik, dan nampak sikit sebanyak kekecewaan Presiden Erdogan dari segi bagaimana umat Islam bersatu dalam menyantuni isu-isu pelarian Syria misalnya, yang dan masalah yang seperti itu tidak melibatkan kuasa tentera. Betul. Jadi tidak berlaku satu sokongan yang menyeluruh, solidariti yang menyeluruh daripada negara Islam, sehingga Turki terpaksa dibebankan dengan kos 3 juta pelarian. Bagi mereka bukan pelarian, mereka namakan tetamu. Disebut sebagai the guest of Turkey. Jadi satu istilah yang menyantuni kemanusiaan, yang sepatutnya kita memberikan award kepada negara-negara yang bukan setakat Turki, di Eropah juga, yang banyak membuka pintu-pintu kepada pelarian daripada Syria, daripada Libya, perang saudara, dan daripada Yaman, daripada Habsyah zaman dulu. Jadi itu perkara yang perlu ditemukan, tema kemanusiaan yang merentasi agama, bangsa dan sebagainya. Datuk mendengar ucapan beberapa pemimpin utama tadi, bagaimana mood dan juga bagaimana macam kita katakan tadi, ini menentukan rentak diskusi dan sebagainya. Apa yang paling menarik sekali? Saya sebagai peribadi nampak sedih sikit. Saya sepanjang ucapan tu nampak macam mood tu berawan, yang agak sikit kesedihan, kelam, dan mungkin itu perasaan dan juga cita rasa pemimpin-pemimpin kita di seluruh negara Islam mungkin, tetapi mereka juga mendesak kita supaya bangun dan supaya bergerak ke hadapan. Tapi saya rasai bukan ucapan yang bersemangat, yang macam biasa, terlampau, tapi ucapan yang mungkin ikhlas pada hati ke hati, dan mencetuskan buat kita terfikir benar. Jadi hati ke hati, down to earth. This our problem. Ini ada masalah kita bersama-sama, masalah sepunya yang kita miliki, masalah satu keluarga, satu rumah mungkin. Itu perasaan saya, bahawa mereka datang untuk berkongsi masalah. Mereka datang untuk berkongsi, we are in deep problem. We are in deep problem, deep crisis. Adalah cadangan untuk IT, pendataan itu penghujung cadangan-cadangan daripada Presiden Iran misalnya, tapi keseluruhannya adalah satu keadaan yang terlalu muram saya rasakan, dan kemuraman itu memberikan kita satu tolakan kepada anak muda, kepada generasi pendakwah, pemikir Islam, supaya mereka jangan mengambil sikap yang negatif, pesimistik, tertutup, narrow minded. Kita kena open minded, kita kena mengambil cabaran dalam bentuk yang lebih positif untuk kita memberikan wajah baru, bring the new face pada agama kita dan tamadun kita. Dengan legasi yang ada, kesemua pemimpin mereka menyebut tentang legasi, kita mesti membawa image yang baru, mungkin wajah yang baru dan narratif yang baru. Komen Datuk untuk ucap pertama Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menyeru dan mengingatkan kita juga fungsi dan juga peranan kita sebagai ummah yang menyeluruh dan juga bersatu. Tun Dr. Mahathir menyentuh tentang salah faham agama, yang merupakan perkara yang penting diatasi secepat mungkin. Yang kedua, tindakan kita
menjadi masyarakat yang progresif, yang saintifik, yang membawa perubahan dalam diri kita. Ditekankan 3 kali sepanjang ucapan beliau, seperti mana saya catat, bahawa kita kena berubah diri sebelum Allah mendengar doa dan harapan kita. Mendalam dekat situ. Kadang-kadang saya suka apabila gaya Tun bercakap itu lebih personal berbanding dahulu Fadli. Sebelum Tuhan dengan kita ubah. Jadi bagaimana sebenarnya ini mungkin sedikit berbeza nadanya berbanding sebelum ini. Tun menyatakan masalah, menyatakan problem, tapi tidak menjawab direct. Dia menjawab di hujung ucapan beliau. Sehingga orang tertunggu-tunggu apakah jawapannya, apakah solusinya. Dan Tun mengambil masa 15 minit untuk memberikan jawapan kepada persoalan beliau di awal ucapannya. Ini merupakan bagi saya satu engagement dengan pendengar bahawa kita kena meraihkan masalah dan memahami masalah. Fikirkan bersama ni masalah kita bersama. 15 minit untuk disediakan pentas untuk menjawab jawapan. Ubah diri anda, ubah cara fikir kita, ubah cara kita menangani isu agama, interpretasi, ijtihad dan sebagainya. Bagaimana apabila mungkin tadi tak sempat nak bertemu dan juga berbual bersama dengan perwakilan-perwakilan lain, mungkin ada mood dan juga apa respon daripada mereka yang berada dalam Dewan Plenary, daripada rakan-rakan dan juga delegasi-delegasi negara lain? Hati mood agak positif, dan ini satu perkara yang selalu kita raikan. Tugas kita, media dan keseluruhan stakeholders, bagaimana kita nak maintain mood ni supaya lebih positif. Don't go back to the old thing, perkara yang lama, cara fikir lama, sempit, cara fikir yang berbentuk tidak komprehensif, cara yang berbentuk tertutup dan mungkin permusuhan. Kita kena buka ruang, elakkan permusuhan, persahabatan dengan semua pihak, yang muslim atau tidak muslim, banyak komunikasi. Jadi mood itu kena diteruskan. Dan mudah-mudahan KL Summit ini merupakan pencetus, dan setiap bulan kalau boleh ada mini program dekat Indonesia, dekat Turki, dekat Teluk, dekat Eropah, dekat Geneva, dekat Afghanistan misalnya, untuk diapungkan balik. Ketakutan negara Islam hari inilah untuk berdialog dan juga mengakui masalah yang kita ada. Setidak-tidak inilah punca masalah. Inilah punca masalah dan ini yang cuba dilakukan dalam KL Summit. Bagaimana Datuk optimis bahawa selepas ini setidak-tidaknya ada lagi beberapa negara yang terbuka untuk mengakui dan juga berdialog, ada engagement dan sebagainya. Datuk berpetik tolak daripada KL Summit? Kita harap bagitulah, kerana perkara pertama kita kena mengaku kita umat yang tidak suka mengaku kelemahan kita, kemunduran kita dan tidak pandai meraihkan perbezaan pandangan. Jadi kalau kita dapat solvekan isu meraihkan perbezaan pandangan dan mengaku kelemahan dan kemunduran kita, insya-Allah segala-galanya dengan izin Allah akan lebih natural, lebih halus dan lebih mudah untuk kita lakukan gerak kerja yang lebih berdaya saing. Ini adalah permulaan untuk jalan yang cukup panjang dan saya rasa ini juga permulaan juga untuk KL Summit ni. Datuk, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Kita akan terus berinteraksi selepas ini dan juga berinteraksi bersama dengan delegasi-delegasi dan juga pakar-pakar lain yang kita jemput di sini. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam siaran langsung Buletin Awani Khas sempena Kuala Lumpur Summit ini. Terima kasih. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Kami di Astro Awani mendedikasikan sepanjang hari ini untuk membawakan liputan dan juga perkembangan terkini dari KLCC sempena KL Summit ini. Jam 2 petang nanti kami akan bawakan satu sesi dialog, sesi meja bulat khas kepada anda. Anda boleh menonton kami di 501 Awani, astroawani.com, malah juga di platform media sosial kami. Sekian saja, saya Zulfitri Yusof bersama dengan rakan-rakan juga kru tugas dari KLCC sempena KL Summit. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih. Terima kasih banyak, Datuk. Terima kasih banyak. Thank you very much.